کلوب رو دوست می‌دارم فقط به خاطر صمیمیت مردمش. میدونید خنده هایشون هم صمیمی است، گریه هایشون هم، قهرشون هم، نازشون هم. خلاص دروغ و لطف ساختن ندارن. میتوان برای همین صمیمیتشون هزاران احسان خواند به مردم زیبای کلوب شهر. ببینید چقدر زیبایی، چقدر حشمت، همه گلریز گلبیز است. گلدختران زیبای کلوب شهر با تیاری مخصوص آمدند برای اشتراک در لایحه آزمون زیبا صنم 2019 در حلقه دوستان از کلوب بوستان. چرخ و فلکو مرا به چرخ آوردی، کلوب بودم مرا به بلخ آوردی، کلوب بودم آبی شیرین میخوردم، سرگشته مرا با آبی تلخ آوردی. چین و چین و چین و چین موی تو خمچین و چین. بازی ما سرود میخونیم باید در اینجا. بله مبارز و آنها گفتن اماند که کلوب در برابر آبهای صاف و مصفا داشتن همزمان دخترانی زیبا دارد و تاریخ 2700 ساله دارد. قید کردم با موردی است که اجرا کننده نقشی رستم بینبولات وطایف محض در شهر کلوب زندگی کرده است. بله و آنها گفتن اماند که اجرا کننده نقش سهراب هاشم گدایف محض در شهر کلوب به دنیا آمده است. یک نقطه مهم دیگر سورایو قاسم و از شهر کلوب است. گفتن اماند که استاد دولتمند خلف نیز در شهر کلوب به دنیا آمده است. شاعری شناخته تاجیک اشور سفر نیز از شهر کلوب است. بله و ورزشکاری مشهور مبزونه چیاریوا نیز از شهر کلوب است. دوستان عزیز، تماشابینان گرامی قدر، سلامی گرمی خود را برای هر یکی شما میرسونیم از شهر کلوب ولایت خاطلون. نشری پنجمی برنامه زیبا صنم 2019 دوره انتخابی ما آماده ایم تا اینکه ببینیم زیبا صنم های شهر کلوب را. قرصکای شما. مبارز میگویند بانوان کلوب در شجاعت و جسارت از دیگر گلدختران فرق کنندند. شما با این اندیشه راضی شده میتوانید؟ بله، بیایید این طور میکنیم. برای اینکه ما امروزه برنامه رو آغاز نماییم، پیش از اون که اعضای کمان رو برای شما معرفی کنیم، یک ترانه جذابی کلوبی شود. چی گفتید؟ خوب دوستان عزیز، پذیرا باشد مولوده رجبزاده. باغی پور
چشمانی چار چشمانی چار آمدم چشمانی چار در باغ بیا بلبله بین یک باغی پوره گل بین در باغ بیا بلبله بین یک باغی پوره گل بین آوازی کبکای درای خندیدن نای گل بین آوازی کبکای درای خندیدن نای گل بین خندیدن نای گل بین خندیدن نای گل بین шабнам аз бари ман рафтам он нафар дар пеш саҳна духтаронро омода мекунанд ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки дар ҷо як дӯсти наздик дорам ки ин нафар мопайкар ёрва мебошад аъзои акамони мо кафка биёшон барои мопайкар яке аз чеҳраҳои шинохта ҳунарманди мардумии ҷумҳурии тоҷикистон аловиддин абдуллоев кафка биёшон барои аъзои акамони мо ва як нафари дигарро мехоҳам ки имрӯз барои муаррифӣ кунам ман намедонам ки ин нафар имрӯз чӣ гуна баҳогузорӣ мекунанд чӣ гуна фикру ақида доранд аммо барои ман шахсан барои тамошобинони ман бениҳоят фикр мекунам ки имрӯз шавқовар мешавад ҳунарманди мардумии тоҷикистон устоди гиромӣ қадри мо давлатманд холов кафка биёй шумо охирам духтари зебо намояндаи ширкати ватании тоҷик кристалл рухияи бой муҳаммад салом агар аъзои акамон барои ман иҷозат диҳанд мо оғоз мекунем ва иштирокчиёнро бо навбат ба ин саҳна мехонем раҳмат айни ҳол ки рӯи саҳна меравед чӣ эҳсосот чӣ ҳиссиёт доред вақте ки ман мехоҳам барои саҳна бароям аввалан мехоҳам ки ба эҳсосот рух дода нашавам ба худ боварӣ доред ки дар озмуни имрӯза ғолиб мегардед албатта боварӣ дорам зеро ки бо як тайёрӣ ҷиддӣ омадам махсусан ба таронахонии худро ки худам иҷод кардам баҳри модари азизи хеш мехоҳам ки бо ин таронаи худ ба даври дуюм рохат гирифта номбардори Кулобшаҳри Бостонӣ шавам. ташаккури зиёд ба шумо муваффақият мехоҳем марҳамат гузаред иштирокчии якумини мо аз вилояти хатлон шаҳри Кулоб Талбова Ганҷина қадашон 1 м 64 сантиметр вазнашон 54 килограмм мебошанд ман Талбова Ганҷина хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 ба номи Саидҷон Акимзодаи шаҳри Кулоб мебошам. хуш дар ин ҷо шумо наистед ки нигоҳ кунед ҳунари суханварӣ раққосагӣ таронахонӣ дузандагӣ зардӯзӣ барандагӣ як савол аст чӣ коре ҳаст ки шумо наметавонед онро иҷро карда корее ҳастанд дар зиндагӣ ки инсоният наметавонанд онҳоро иҷро намоянд аммо бо дастгирии падару модар ва оилааш метавонад ки аз иҷрои он барояд беҳтарин сухан биёед як кафкуби баланд дӯстони азиз кадоме аз ин ҳунарҳои худро ки зиёда аз 121 ҳунар мебошад имрӯз барои мо нишон медиҳед дар ин ҷо ҳунарҳои бисёр ман аз ҳунарҳои аҷдодӣ мебошанд ба монанди чеваргарӣ дузандагӣ ва бофандагӣ аз сабабе ки лавозимоти он набошад марҳамат агар иҷозат бошад ҳунари суханварӣ ё ин ки таронахониамро пешниҳод менамоям марҳамат кадомашро мехоҳед таронахонӣ ё ин ки суханварӣ ҳунари суханварӣ аз ин 2700 сола ватан бар лаб сухану ба миржаам хоки кӯҳан аз шаҳраи абрешиму аз мулки чакан бо шеъру сухан салом овардаам ман кӯшиш менамоям ки дар ин озмун маҳоратҳои худро нишон дода номбардори тоҷику тоҷикистон ҳамчун зебосанамҳои Кулобшаҳри Бостонӣ шавам. суханвариатонро дидем ба фикри ман бисёр хуб буд акнун биёед таронахонӣ албатта аз ҳама қиматтарин чизи инсоният ин модар мебошад мехоҳам таронаи худро баҳри модарони азиз пешниҳод намоям марҳамат модар чӣ калимаи зебоест сода дилнишин равон ҷаҳон ҷаҳон маъно нуфтааст дар он модар болу пари инсон сарфарозию сарбаландии инсон аст беҳуда бузургона гуфтаанд ки модар бо як даст гавҳора бо дасти дигар дуньёро меҷунбонад албатта ин гапҳо беҳуда нест зеро ки биҳиш зери қудуми модарон гуфтанд модар ای کاش بیهیش برایم گل میشد چیده برایت می آوردم مادر
ای کاش بهش برایم کبوتر میشد که پرواز کننده به نزدت می آمدم. مادر تو یک تای منی، تسلای منی. ای کاش تو امروز می بودی و مرا در این برآمد خود می دیدی. خوش تشکر زیاد میگم برای شما. مرحمت از یکمان. من بسیار میخواستم که شما فکرهای خود رو بیان میکردید. بیایید از نفری واقعا هم نو آغاز میکنیم. استاد عزیز دولتمند خولف. راست گپ یگان خیل پیشپاخوری و کلخری من در سخنرانی این گنجینه ندیدم. برای من بهترین. برای من استاد کدام توگمچه رو شما پخش میکنید؟ توگمچه سبز کافکوبیا شما بهترین. استاد دولتمند خولف راضی هستند که شما با دوره دوم گذارید. اما تشکر گنجینه و اونی که در حقیقت صمیمی بود، درد بود، یعنی و حسن دوری که نه یگم گویم اگر آرو و تورو دادگی نیستی، حسن خداداد داری. من توگمچه سبز رو برات پخش میکنم. احسن. аллакай ду тугмаи сабз аст акнун аловиддин абдуллоев. марҳамат. манам бисёр мушоҳида кардам, гӯш кардам дар як симои зебо, чеҳраи зебоитро дидам, миқдар самимиятатро дидам. ман чуну чаро ман тугмачаи сабзро пахш мекунам ба ту комёбиҳо тамонам. се тугмаи сабз ва қайд кардан ба маврид аст ки дӯстони азиз, агар се тугмаи сабз бошад вале чорум аз якамон агар тугмаи сурхро пахш кунанд, он гоҳ низ шумо наметавонед ки ба давраи дуюм гузаред. марҳамат. рухия, фикри шумо бисёр муҳим аст ва розигии шумо аз ин муҳимтар. салому алейкум ганҷинаҷон. инҷо аъзои ҳакамон хулосаҳои худро буровардан ва тамоми суханҳои беҳтаринро гуфтанд. ман низ рад карда наметавонам. барои ҳамин мегӯям ки аҳсан. ташаккур ки ба даври дигар гузаред. мо шуморо талбова ганҷина расман табрик мекунем ва мегӯем ки шумо ба давраи дуюм гузаштед. ташаккури зиёд. ганҷина чандин таронаҳои хеле дар васфи модар хеле пурсӯзу пурмаънӣ қироат карде. ба ҳаёти ту ягон иртибот доштанд магар? бале, ҳама ин таронаҳо ба ҳаёти ман иртибот доранд ва ин таронаро худи ман нависондам ва хостам ки билохира тавонам ки оилаи худро шод намоям. парвона, аз нигоҳи шумо зебосанам бояд чӣ гуна бошад? зебо бошад, ҳунарҳо дошта бошад ба мисли чакандозӣ, заргарӣ, чеварӣ, азудаи суруд хондан барояд, азудаи ҳунарҳое ки дар мисол дар хона пухтупази хӯрок барояд ва ҳунарҳои бисёр ҳастанд ки мардуми Кулобшаҳр ва махсусан духтарони Кулобшаҳр аз уҳдаи онҳо мебароянд. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 2 парвонаи исмон. ин нафар қадашон 1 метру 6 сантиметр аст, вазнашон 58 килограмм. истиқбол мегирем аз ноҳияи восе ҷамоати абу абдуллои рӯдакӣ. кавко биёй шумо. ба номи худованде ки ҷон офарид, сухан гуфтанан дар забон офарид. салому дуруди пур аз меҳру муҳаббати хешро ба кулли шумо меҳмонони оли қадр, устодони гиромӣ ва донишҷӯёни азиз мерасонам. саравар шуморо ба ин даргоҳ хайраммақдам ва нуре дида тоҷи сар мегӯям. парвона исмон ҳастам, донишҷӯи курси дуюми факултаи таъриху ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ, донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи Абдуллоҳ Рӯдакӣ. ман худамро медонед фикр карда истодам ки худои зир мо агар чеҳраи шуморо набинем, ман ё радиои фарҳанг ё радиои тоҷикистонро гӯш карда истодам. ягон барномае ҳаст ки дар субҳ аст, соат 7 аст. бисёр хуб. сарояндагии устод месанҷем сарояндагиашонро. бале, суруд хондагӣ ҳастин ягон маротиб? бале устод. аз кадом нота медонен мехондин? ман мувофиқи таби хеш мисол мехонам дар ягон мисол нота ин нафар. шумо ба ихтиёри худтон чизе мехоҳем хонен. ҳоя қабз агилм далавино вардонае, ҳой пучала шуда дар ҳасрати боронае, ҳой
ابری سیاه بارانه حیات شگی دختری همش دورانه. аҳсан. акнун дӯстони азиз, ҳунари навбатиашро нигоҳ кунед, эҷодкорӣ аст. эҷодкорӣ гуфта шумо ман чиро дар назар доред? شعر می نویسم، ترانه. شعر می‌نویسید، ترانه می‌نویسید. این مهارتان رو مجبور که شما نشون دید. پیشوای راهنمای ملت ما، پوست دور پرچم این دولت ما، 7 برادر 7 اختر بخت ما، تاجیکستان تاج بر سر تخت ما، نورسان استقلال و وحدتیم، پیروان پیشوای ملتیم. аҳсан. дар ин ҷо боз таронахонӣ навистанд, қироати шеър муолакат дидем. Актёриам метавонанд. Мопайкар Ёрова, Аловиддин Абдуллоев. актёре ки нависта бошанд мехостем бубинем. قسمت از چوربینی ایده غلبه های ای بچه مرا میگن کی قدش یک خرکه بچه ما بینه مردک شده برای وطنش میره خدمت میکنه بو همسایه را بینیم میگه دندان داره بعد دندان خدمت کردن نمیشیده. تشکر. Спасибо, поян, ташаккур зиёд. Парвона ҷон, ҳамаш хуб, вале аз рӯи шартҳои озмун каме костагиҳо ҳаст, яъне костагӣ дар қад. Месанҷем. марҳамат санҷед. Ман мутахассис оид ба қадчингунӣ. Вале появзолашро бояд кашаду баъд шумо қади ӯро санҷед. Бале, 1 метру 59 сантиметр бошад мо имконият надорем, барои ин ки ин нафар ба даври дуюм гузаранд. Биёед месанҷем, марҳамат, появзолатонро кашед. ботоқӣ 157 рассо. бо пӯпаки тоқӣ чи? Хуш, агар қади маро илова кунем дар ин ҷо тақрибан 190 мешавад. Намо муддаистон. дар дили ман роҳ ёфам, духтар ин қадар ғайрату ин қадар шавқу ин қадар хоҳиш дорад намедонам, акун баъзо якамот манам таклиф мекунам ки 160 шумурда шавад. мо дорем ҷавон духтаре ки 2 метр зиёд аст, нек ягон ҳунар надорад, ба ҳамин қадар маҳорат 160 хонда шавад. беҳтарин, аъзои акамон, ин интихоби шумо аст, ҷавоб дар дасти шумо аст. Ман дар ин ҷо як нафаре ҳастам ки ягон овоз надорад. ранги сабз устод Давлатманд Холов, беҳтарин. устод Аловиддин Абдуллоев, капку биё шумо. устод Мопайкар Ёрова. ман якум ин ки ҳар кас фикру ақидаи худашро дорад, вале ман бо ҳакамон розӣ нестам. розӣ нестед? розӣ нестам. истеъдод дорад, бале, не намегӯям, бале шарти озмун аст, чун даври дуюм аз ин душвортару вазбинтар мешавад. истеъдоди санъаткорӣ доред. бале барои шартҳои озмуни зебосанам дар ҳақиқат қад вақте ки мувофиқа намекунад. нигоҳ кунед, Парвона ҳозир остакак ба гӯши ман медонед чӣ гуфта истоданд? мегӯянд ки ман машқ мекунам, қадам 2 сантиметр дароз мешавад то давраи дигар. ҳаст чунин имконият? бисёр лаҳзаи ман шояд маро бисёриҳо алалхусус ҳакамон шояд гӯянд ки барои чӣ чаро саволҳо зиёд шавад, вале ман фикру ақидаи худам ба меистам ва узр мехоҳам Парвона ҷон, ман тугмачаи сурхро пахш мекунам. Парвона Исмон, чӣ хеле ки маълум гашт, мутаассифона шумо ба даври дуюми озмун намегузаред. мо муваффақиятхон ҳастем барои шумо. ғамгин нашавед, хафа нашавед. ман шахсан бисёр мехостам ки гузаред. устодон мехостанд, ҳамагон мехостанд, вале як нафаре аст ки намехоҳад. мебинем ки каме ғамгин ҳастед. чӣ гуна шуд баҳогузории аъзои ҳакамон? نه غمگین نیستم چون که این یک چاره‌بینی است که ما در این چاره‌بینی سبقت ذهنی هم چون سبقت ذهنی می‌حسابیم اون رو و ما در اینجا هنرهای خود رو صقل میدیم. من در اینجا از اون نه که غمگین نیستم که از اودش نبر اومدم. من نه که حکموچ خیلی که گفتن من از اوده بخشو به کلان میگه با خوبی بر اومدم. تنها در اینجا قدیم من کمتر کوتاهی میکرد که اعضای جوری گفتن که این خیلی ممکن نیست این طور اشتباه کردن. تمام در اینجا مونیگی قدیما بود.
شما از عهده کدام هنرها به خوبی برآمده میتوانید؟ خب تشکر. هنرها به نهایت زیاد هستند. اگر برای یک مرد 40 هنر کم باشد، پس برای یک زن تاجیک دختر کولابی 80 هنر کمی میکند. یعنی کدام هنرها رو شما دارا هستید؟ دارای هنرهای ایجادکاری، ترانه، گویی، سرودخوانی. تشکر زیاد، سلامت باشید. ما البته باوری داریم که شما در این آزمون صاحب جای نمایان میگردید، زیرا که از طرز همین لباس پوشی شما، از طرز همین آرایشات شما، از طرز انتخاب زر و زیور معلوم است که شما امروز در برنامه غالب میگردید. برای شما موفقیت میخواهیم. مرحمت گذارید. айни замони иштирокчии мо аз шаҳри Кӯлоб таҳти рақами 3 Барфакзода Фазилатмо мебошанд. қадашон 1 метр 72 сантиметр, вазнашон 53 килограмм. Кавкобиҳои шумо истиқбол мегирем. Барфакзода Фазилатмо. аз кӯҳу даман салом овардаман, аз боғу чаман салом овардаман. як пораи пайкари ватан Кӯлоб аст, аз қалби ватан салом овардаман. ассалому алайкум устодони гироми қадр. пеш аз ҳама шод аз онам ки дар ҳузури чунин устодон қарор дорам. банда Барфакзода Фазилатмо, донишҷӯи бахши сеюми факултаи филологияи тоҷик ва журналистика ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ба ҳисоб меравам. ин нафар низ ҳунари зиёд. ман имрӯз то якам тарсида истодам. ҳар яки онҳо ҳунари сарояндагӣ, натоқӣ, шеърхонӣ, таронахонӣ, санъаткорӣ, эҷодкорӣ қариб ки як чиз аст. бисёр вақте ки мо дар дигар минтақаҳо будем, масалан тамошобинони мо низ тамошо кардан, истеъдод доштанду кам буд. асосан ё шеър мехонданд ҳамагон, ё ин ки хӯрок мепухтанд. ва имрӯз биёд аз сарояндагӣ оғоз кунем. تورا ای وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم. تو جانم جهانم نهانم میانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. تو جانم جهانم نهانم ایانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. کفکوبی‌ها شما برای فضیلت‌ما. ای رفیق جان یک نظر، رنگ و روخم را نگر، کوشت ما را در گذر دختری بلجوانی. یکی یار باشد و یار باشد از سری خاصار باشد. یکی بیاشنم ورزی مای گلرخان در شوراباد. یک موی سفید ویروس ترانه خان خانه شک پلاچه خوردیم در شهر کلاب، گفت که نبینی تو خاری زنت باشه فرخاری. بهترین یعنی در این گوشه قدر زنهای زیبا و هنرمند هستن که قدر وصف کردن. من یک شنگیلش گفتم، در حقیقت فضیلت بانو یک از آنهاست. خوشبخت باش خواهرم. با یک شوق اجرا کرد، با یک ذوق اجرا کرد. тугмачаро пахш кунед дӯстод. Аловиддин Абдуллоев тугмачаи сабз, Давлатманд Холов тугмачаи сабз ва Руқияи Бои Маҳмад. сеюм иштирокчие ки имрӯз саҳна баромадан бо ин қадар боварӣ, бо ин қадар ҷасорат, бо ин қадар ҳусну малоҳат, бо ин қадар тайёрие ки шумо имрӯз дидед, аҳсан, он кокулони худро бофтед ва он тоқии болои саратон бисёр зеб дод. аҳсан. беҳтарин. се ранги сабз ин маънои онро дорад ки шумо қариб ки як қадам то муваффақият, то давраи дуюм. марҳамат мопайкар ёрова, метавонед ки бори дигар ҳамагонро ба ҳайрат биёред. дар анкета навистагӣ аст ки таҷрибаи иштирок дар озмуни зебогӣ доред? агар ҳа, пас дар кадом? чойхона стартап яъне чӣ? این لایحه اینوواسیونی بود که در شهر باختر برگزار گردید. چایخانه استارتاپ هفت در آنجا اشتراک نموده و صاحب جای دوم گشتن. این یعنی که بیزنس ایده است در اون استارتاپ. анакунун фазилатмо шумо дар ин ҷо натоқӣ навистагӣ аст, ҳунар, натоқӣ, шеъргӯӣ, таронахонӣ, санъаткорӣ, эҷодкорӣ, филолог. бале, филологияи тоҷик. ман мехостам ҳамчун филолог шумо ба Мубориз Усмонов савол диҳед, яъне як интервюи эҷодӣ аз он кас гиред.
аз ман интервью гиред. Бисёр хуб. саволи ман ба шумо ин буд ки аз омадан ба шаҳри Кӯлоб чӣ бардошт кардед? Ман барои шумо мегӯям ки тақрибан 1 соат шуд ки мо ба шаҳри Кӯлоб омадем. дар ин 1 соат ба ғайр аз оне ки хеле ки шумо шоҳид будед бо мо пайкар мо камтар гуфту шинидҳои шадид доштем, боз зебогии шуморо дидам. ана мин чист. чӣ савол додам мехоҳед? оё ранги сурх ба шумо маъқул нест? ранги сурх? бале. ранги сурх барои ман маъқул буд то оне ки як нафар куртаи сурх бошед. марамат. фазилат ман шояд тугмачаи сабзро пахш кунам бо як шарте ки шумо филолог ҳастед. шумо бояд омода бошед. шумо мафкураи шумо бояд баланд бошад. хуб тугмачаи сабзро пахш мекунам бо шарте ки дар даври дуюм ин гуна набошад. албатта. мо табрик мекунем Барфакзода Фазилат моро. муваффақият хонастем барои шумо. ташаккур. интизор ҳастем дар давраи дуюм дар шаҳри Душанбе. таъссулотатон чӣ гуна аст айни замон? вақте ғолиб баромадед шумо гузаштед ба даври дуюм. рости бовар надоштам пеш аз ҳама дар назди боз сохтакорӣ кардастед. дар инҷо бояд ура гӯӣ. каф кубиёд шумо дӯстони азиз. сохтакорӣ намекунем. бовар надоштам ки не. биёед. албатта бовар надоштам ки шояд гузарам духтарони Кӯлоб он қадар зебоянд ки аз диданашон дар ҳайрат меафтӣ. боз дар назди чунин устодони олимартаба. аҳсан ба шумо. биёед каф кубиёд пурмавҷи шумо. ташаккур мекунам Фазилат мо омодагии хуб бинед. мо интизор ҳастем шумо дар Душанбе. айни ҳол ки рӯи саҳна меравед ва аъзоёни ҳакамон ба шумо суолҳо пешниҳод мекунанд. агар раваду ба яке аз суолҳои аъзоёни ҳакамон ҷавоби дуруст гардонида натавонед, дар ин ҳолат чӣ кор мекунед? рафтода намешавам, чунки ташкил аз чунин чорабинӣ ин аз чунин озмунҳо ин ҷои гирифтан аст муҳим иштирок намудан ва донишу малакаи худро сарфал додан аст ва худро ҳам чун ҷавон духтари Кӯлоб муаррифӣ намудани ҳамин дар байни халқ муаррифӣ намудан аст. ташаккури зиёд ба шумо муваффақият мехоҳем. раҳмат гузаред. тамошобинони азиз, қайд кардам ба маврид аст ки ташкилкунандагони асосии озмуни Зебосанам 2019 ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва маркази ҷавоҳироти Тоҷиккристалл мебошанд. мо қарор дорем дар вилояти Хатлон баъд аз бохтар омадем ба Кӯлоб. иштирокчии мо таҳти рақами 4 Ширин Моҳи Гулаҳмад. қадашон 1 метр 70 сантиметр, вазнашон 55 килограмм мебошад. ин нафар дар коллеҷи иқтисодӣ техникии шаҳри Кӯлоб таҳсил мекунанд. каф кубиё шумо. салому сад салом ай нури дида, салом аз ҷониби моён расида. саломи мост пайки дӯстона, нишот асту дуруд асту тарона. ман Ширинмоҳи Гулаҳмад донишҷӯи бахши дуюми коллеҷи иқтисодӣ сокини ҷамоати деҳоти Даҳана мебошам. беҳтарин. ин нафар низ маҳоратҳои зиёд доранд: сарояндагӣ, шерхонӣ, дузандагӣ, пухтупаз. кани шакароб. кани шакароб. шакароб ку? нест шакароб. хуш. дузандагӣ дар куҷо аст? шояд ягон маҳсули коратонро овардед имрӯз? дар хона ҳаст? биёед нишон метиҳам. ман дар хона дузандагӣ бисёр гулдузиҳои зиёд дорем. ин либосе ки имрӯз ба бар намудед, ин маҳсули кори худатон аст? не, маҳсули дасти модарам. беҳтарин. ташаккур барои модаратон. ва дузандагиҳоро ки дар хона аст, модаратонро гӯед тайёр кунанд навбат. хуш, бисёр куртаи зебо, чакан ва боз ду маҳорати дигар доранд. мо аллакай дутоашро хат мезанем: дузандагӣ ва пухтупазро, сарояндагӣ ва шерхонӣ. аз кадомаш оғоз кунем? кадомеша ки ҷуръат дорӣ, ё овозхонӣ ё шерхонӣ, қироат. марҳамат. ای پیشوای ملت، ای رهنمای ملت، شد نقشه های نیکت، صلح و صفای ملت. بسیار شعری خوب. کف کبیو شما دوستان عزیز. مرحمت. سراندگی رو یک بار نشان دید نه؟ خواهش میکنیم. مرحمت. تاجیکستان، تاجیکستان، میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو.
از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است با خس و خورت برابر زندگی کردم بس است با خس و خورت برابر زندگی کردم بس است. شیرین ما شما در کالج اقتصادی تکنیکی شهر کولوب تحصیل میکنید. اقتصاد چی هستید؟ کدام اقتصاد؟ در کدام؟ اقتصادی انداز و اندازبندی است. اقتصادی انداز و اندازبندی. بسیار خوب. آینده خود را شما چگونه میبینید؟ در کدام ساحه؟ کدام کسب را انتخاب میکنید؟ یک آموزگار جوان به دهه خود رفته کار فعالیت را پیشه یعنی جماعتی دهاتی دهانه. بسیار خوب. بیاید کفکابی میزنیم. مقصدهای خوب دارید. مرامت از او یکمان میتونید که یگان اگر فکر داشته باشید میتونید بگویید. نداشته باشید میتونید توکمچه رو پخش کنید. استاد با یگان سرود یگان ربایی خلقی خونده میتونید. بالا نترسیده. پودی نیلا بی آب نمیوایم مرا بلندتر بگو بلندتر. مکتب کی تمام شده نمیفوره مرا مکتب کی تمام شده آخری سالی جداگی هم سینفوم نمیفوره مرا. بهترین. مرامت رنگی سرخ ما پایکار یاروا این رنگی شما نشاید بگم. رنگی سرخ است متاسفانه. مرامت استاد علایالدین عبداللهیف. مرا با چه جواب کرد شیرین ما با همون شرمی بسیار زیبایش که اسنی بسیار زیبا داره. صمیمیت خاصه داره. یک دخترانی ما یک سادگی هم دارن و یک چیزی هست که در حسن و جمالشون بسیار جو گشتیم در دختری تاجیک است در دیگر جا نیست. همین یک ستاره گرمی تاجیکانه که ایفتی خاص تاجیکانه و ستاره بسیار گرم و نزاکت همین چیز در شیرین ما دیده میشد و من سرودش هم با یک شرف خوان. لیکن من باور دارم اگر خدا همون روز خوشبختی رساند و این کس خاندار شوند در سری گواره همین قدر با شیرین میخوانن آخرش با هلا گفته با هیلوان میکنن البته این باز خوبتر میشه. با تو روی سفید ارزو میکنم. رنگی سبز علایالدین عبداللهیف تشکر زیاد میگم برای شما. استاد گرامی قدر давлатманд холов رنگی سبز کفکابی شما بسیار خوب. رقیه وای محمد رنگی سرخ. متاسفانه دو رنگی سرخ دو رنگی سبز این معنا را دارد که شما به دور دومی آزمون زیباسنم نگذشتید. موفقیت خواهان هستیم برای شما. غمگین نشوید. این تنها آزمون است. این یگان چیز دیگر نیست. وطن سرودی عشق تو ز قلبی من صدا کند ترانه های مهر تو مرا ز غم رها کند. وطن تو جسم و جانی من زمینی من زمانی من وطن تو جسم و جانی من زمینی من زمانی من تو مادری یگانه عزیز و مهربانی من. تشکر زیاد. سلامت باشد. برای شما در آزمون امروزه موفقیت میخواهیم. مرحمت گذارید. اشتراکچی ما تحت رقم 5 از شهر کولوب روزیونا манижа мебошанд. қадашон 1 метру 60 сантиметр, вазнашон 55 килограмм. мегӯянд ки ман ҳунари сарояндагӣ, дузандагӣ, пазандагӣ дорам ва дар озмунҳои мактабӣ, алалхусус дар озмуни ровигӣ дар мактаб бисёр иштирок кардам. истиқбол мегирем манижа рӯзиева. аввалан ассалому алайкум ба тамоми устодони дар ин ҷо ҳозир буда. ман рӯзиева манижа хонандаи синфи 11-уми мактаби 7 дар шаҳри кулоб таҳсил мекунам. дар ин ҷо сарояндагӣ нависед, дузандагӣ нависед, пазандагӣ нависед. ман намехоҳам ки худ ҷозир ягон мавриди шуморо санҷам ва як савол дорам. қадатон аниқ 1 метру 60 сантиметр аст? бале. сарояндагиро нишон диҳанд, дузандагӣ, пазандагиро наметавонед ки нишон диҳед? ман бисёртар ба сарояндагӣ шавқу ҳавас. дар оянда мехоҳед ки сароянда шавед? ҳамин агар росташро гӯем, ба ин озмун бо мақсади омадед ки машҳур шавед, ҳамагон шуморо шиносанд, дуруст? Не, омадам ки маҳорати худро санҷам. ман дигар шуморо дастгирӣ намекунам, дурӯғ гуфтед. хош, марҳамат, маҳорати худро метавонед ки нишон диҳед? ватан суруд
شد عشق تو ز قلب من صدا کند ترانه های مهر تو مرا ز غم رها کند وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من تو مادری استاد ягон таронаи фолклорӣ чор мисра мома калонтон мехондагӣ ё ҳамдиҳагони ҳамн калон сала мехондагӣ бӯи ҷӯи мулиён ояд ҳаме агар зид набошед биёед қади нафарро чен мекунем як бор ба фикри ман қадашон 1 метр 60 сантиметр нест мумкин марҳамат расо 160 ман медонед бо кадом усул чен кардам бо як тарзи махсусе ки Алавдин Абдуллоев дорам бо доқӣ 160 хуб ман намедонам устод чӣ мегуфта бошанд ва чӣ баҳое медода бошанд маҳорати сурудхонӣ доранд шинавоии хубам доранд хуб баъзан мешавад ки аз ҳаяҷон ягон садопарда камтар шояд аз ихтиёр берун барои ҳамин уна ҳама вақт дар санҷишҳои мусиқӣ мо ба эътибор мегирем имконият медиҳед ки устод манижа ба даври дуюм гузарам аз лиҳози сурудхонӣ ма имконият метавонам беҳтарин устод имконият медиҳанд ва ранги сабзро фикр мекунам ки пахш мекунанд беҳтарин як ранги сабз аст ин бисёр хуб манижа метавонед ки аллакай табассум кунед бисёр нақс марҳамат руқия манижаҷон салому алайкум як савол дорам агар ба даври дуюм мо шуморо рохат диҳем бо чӣ омодагӣ ба шаҳри душанбе меояд бо омодагии хеле ҷиддӣ ба аъзои ҳакамон чӣ нишон медиҳед кадом ҳунар ба аъзои ҳакамон ҳунари ровӣ ҳунари сарояндагӣ шеърхонӣ ва омодагии хеле хуб ҷиддӣ бале хеле хубу ҷиддиро нишон медиҳам манижахон барои ман бисёр писанд омад ва ман фикр мекунам ки агар кам тараки дигар кӯшиш кунанд як кам тараки дигар дар хона аз ҳамун болои суханварии худашон болои шеърхонии худашон масалан машқ кунанд ман як шанс албатта дертар хабардор шудам ин азиз озмун ман имконият медиҳам ба шумо беҳтарин кавкавиҳо шумо ду ранги сабз ин бисёр хуб ва марҳамат манижа чанд сол дорӣ 17 шарти озмун иштирокчии озмун аз 18 то 28 инро чӣ мегӯед аъзои ҳакамон шумо бо шарт манижаҷон гуфтан муҳтавои озмун шинос ҳастед бо иштирокчиёни озмун аз 18 то 28 шинос ҳастед илтимос ана ҳаминро риоя кунед алал хусус шумо руқия алал хусус шумо руқия муборак шад шумо нишони нави муваффақкар мубориз рости гап пеш аз оне ки манижа рӯи саҳна омад мо паси саҳна бо манижахон суҳбат кардем ва манижа баъди як ҳафта зодрӯз доранд яъне 18 сола мешаванд беҳтарин мо шуморо бо зодрӯзатон баъд аз пахш шудани ду тугмаи дигар ман табрик мекунам ман таҳту лафзи муваффақкарро фаҳмидам хуш ба як кас гуфтани ҳамаи шумо нағз як тамоганда ҳаматон сабз лекин манам фикр мекунам ки модоме ки як ҳафта он қадар моҳлате нест ва ба ин гулдухтари зебо имконият метиҳем ранги сабзро мо пахш мекунем ташаккури зиёд мегӯям барои Алавдин Абдуллоев марҳамат муфаккар ранги ҳамагон сабз гуфта истоданд шояд шумо нашунавед ман аввалан ба руқия гуфтанӣ ҳастам ки паси парда бо иштирокчиёи озмун суҳбат кардан аз рӯи шарту шароити озмун нест ин як дуюм ин ки шумо ҳақ надоред вақте ки медонед ки баъди як ҳафта 18 сола мешавад инро ҳам ин сирро ҳам фош кунед барои ҳамин ба ман ҳам манижа қобили мақбул аст яъне симои хуб аст тоҷикона аст як шарму ҳаё дорад аммо вале лекин хуш
ҳамагон хуб бо хоҳиши мухлисонат ман тугмачаи сабзро зер мекунам. беҳтарин, мо баъд аз 4 ранги сабз барои шумо мегӯям ки 18 солагӣ сидқан муборак бошад. кафко биёй шумо ва мехӯрем дар душанбе. туҳфаро ман немо пайкар медиҳам агар шумо зид набошед. ташаккури зиёд устодони азиз. ташаккури зиёд барои шумо нест. манижа Рӯзиева. дар ин озмун бисёртар ман хеле амин кӯшиш кардам ва тамоми истеъдоди худамро нишон диҳам, вале каме ҳаяҷонзада шудам ва бисёртар мехостам ки ҳунари сарояндагии худро дар рӯи саҳна нишон диҳам. ба худ бовар доред ки дар озмуни имрӯза ғолибиятро ба даст меоред? бале ман ба худ боварӣ дорам, зеро ман имрӯз бо тайёрӣ хеле ҷиддӣ омадам. ба шумо муваффақият мехоҳем, марҳамат гузоред. иштирокчии таҳти рақами 6 Раҳмонова Робия, қадашон 1 метру 60 сантиметр аст, вазнашон 52 килограмм. ин нафар дар коллеҷи омӯзгории шаҳри Кӯлоб таҳсил мекунанд, аз деҳаи Гулбоғ мебошанд. кафко биё шумо истиқбол мегирем Робияро. аз ҷониби мо салом бодо ба шумо, умри хуши бардавом бодо ба шумо. дорем талаб ҳама дар ин рӯзи нако, иқболу шараф мудом бодо ба шумо. ман Раҳмонова Робиямо, донишҷӯи курси аввали ихтисоси забон ва адабиёти рус, коллеҷи омӯзгорӣ донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ. фаҳмам. маҳорати шумо ин шеърхонӣ, дузандагӣ ва ошпаз навистед, бале? ошпаз ин аллакай тоякануза як касб аст. если мегӯям ки ман шуғл дорам, пухтани хӯрокҳоро дӯст медорам, вақте ки ошпаз навистед, ин аллакай ошпази касби, бале, дар ҳақиқатам. кадом хӯрокҳоро шумо хуб омода мекунед? ман бисёртар ош, хӯрокҳои миллиро хуб тайёр омода мекунам. ба ғайр аз ош кадом хӯрок? манам ошро метавонам омода кунам. шакароб, қурутоб, тушбера метавонед напухта? бале. ман барои чӣ онро гуфтам, вақте ки мо дар нашрҳои аввали барнома гуфтам ки дигар бо тушберапазиву шакаробпазиву қурутобпазӣ ягон нафарро ба ҳайрат намебиёред. барои биёед ҳаракат мекунем ки имрӯз ягон маҳорати хуби худро нишон диҳед. шеърхонӣ гуфтанд, дузандагӣ либоси худатон духтед ин либосро? не. хайрат росташро гуфтед. шеър мехонем? марҳамат. хоҳӣ ки ҳамеша шоду хӯрам бошӣ, ҳар ҷо ки равӣ азизу марҳам бошӣ, покиза шаву рост бизӣ илм омӯз, то тоҷи наберагони одам бошӣ. ҳазо якамон, марҳамат. гуфтед коллеҷи омӯзгорӣ? бале. факултаи забони русӣ? бале. чанд сол шуд шумо мехонед? курси аввал мебошам. курси аввал? бале. дар ҳаяҷон ҳастӣ? бале. як лаҳза ба назди ман биё. мо пайкар об доданд, мо пайкар обам медоданд, ман намедонистам ростига. ташаккур Робияҷон, марҳамат. дар Робия ба ман ҳамчун аъзои ҳакамон мақбулам омад, намедонам, як чеҳрае дорад, як симое дорад, яъне ситора гармияш меояд ва ман бечуну чаро, бебаҳс тугмачаи сабзро зер мекунам. беҳтарин тугмачаи сабз ҳаст. Робия, бисёр хуб, устод. медонед чи азизон, мо нобиар наздик би мо омаду об нӯшид. ман нигоҳ кардам, гуфтам агар ба ман имконияти интихоб кардани духтарам, яъне арӯс барои писарам мешуд, яке аз номзадҳо ҳамин Робияҷон мешуд. бисёр духтари зебо. беҳтарин. шумо гуфта истодед ки ҳоло дер шудааст? не, дер нашудааст. вақти сабз. вақти сабз. ҳарчанд ҳамроҳони мо бисёр суханҳои хуб гуфтанд ва кам гуфтанд, чунки ин фарзанд
خواهر ما صورت اصیل تاجیکی دارد و این دخترک بسیار شرم و حیای صمیمانه تاجیکی دارد بهترین استاد و این میگویند که نه هر خشروی زیبای جهان است نه هر پرگوی دانای جهان است مپندار که خاموشی به سوادی است خاموشی این زبان عاقلان است این خاموشانه ایستادنشان شاید یک سری پنهانی و نهانی داشته باشد لیکن اگر یک ربایی همین خلقی خوانده تواند من از این بهای دادگیم بسیار قناعت بخش می شوم با به قرض می شود یعنی که بله مرحمت رابعه جون کو بچه جون وطن ملکی بزه و دل پیسند است وطن در دامنی کوهی بلند است شد معلوم است ناز خوب است بهترین کافکوبی شما رنگی سبز از استاد دولتمند خولов این از آن شهادت میدهد که استاد راضی هستند که شما به دوره دوم گذارید اما رقیه مرحمت салом алейкум рубия ҷон гарчанде ки имрӯз рубия беомодагӣ омадан ба осмон вале ки мегӯянд ки зани зебо агар гавҳар бошанд зани ба ҳунар ин яъне ганҷинаи ноёб аст барои ҳамин рубия ҷон агар ба даври дуюм мо шумо ба рӯхат дим як хоҳиши зиёд ки бо як тайёрии ҷиддӣ ба шаҳри душанбе биёед در اینجا کلمه مایلش ها خوب البته بهترین سیوم کلمه پیدا شد خوش چهار رنگی سبز ما رحمان و رابیه رو سیدخان تبریک میکنیم شما با دوره دومی آزمون جمهوری زیبا سنم 2019 رسما روخت یافتید گذشتید کافکو بیا شما دوستان عزیز تشکر زیاد اشتراکچی نوبتی бародзода зулайхо қадашон 1 метр 66 сантиметр вазнашон 55 килограмм мебошад ин нафар аз шаҳри кӯлоб деҳаи пахтакор мебошанд кавкубиҳо шумо истиқбол мегирем зулайхоро салому садсалом дӯстони ҷонӣ шавад рӯзе ки ёдори ҷавонӣ ҷавонӣ мехӯрӯшад мисли дарьё садояш паҳн мегардад ба дунё салому дуруди бепоёни худро нисоратон мегардонам аъзои ҳакамон иштирокчиёни азиз барозода зулайхо ҳастам донишҷӯи донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри кӯлоб дар ин рӯйхат ҷое ки ҳаст шумо ҳамашро пур кардед ба ғайр аст дар ҷо як чиз мондааст мақсад аз иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии ҳунар ва зебоӣ таҳти унвони зебосанам 2019 анаминро нанавистед биёед худи ҳозир гӯед барои мо рости гап ман аз хурдӣ барномаи зебосанамро тамошо мекардам ва ҳамеша орзу доштам ки дар ин озмун иштирокчӣ шавам вақте ки ман хурдсол будам озмуни зебосанамро тамошо мекардам фикр намекардам ки то калон шудани мо ҳам ин озмун боқӣ мемонад ва мо ҳам боиси як фахр аст ки ман дар ин саҳна ҳамчун зебосанам ширкат меварзам фаҳмо беҳтар ин орзуи кӯдакии шумо аст марҳамат аъзои ҳакамон зулайхо шумо ягон вақт овозхонӣ кардаед дар мактаб ҳангоми мактаби миёна хонданатон суруд хонден ман фақат ровигӣ кардам шеърхонӣ кардам рости гап ҳозир камтар дирӯз ба гулу дард дучор шудам дар инҷо сурудхонӣ навистаанд устод ҳаст сурудхонӣ мехондам вале ҳозир овозам камтар пас хонда наметавонем каме арабоира тақлидкорӣ кунам мешавад мешава майли куҷо ҳар кор киро тақлид мекунед зулайхо маҳмадшоев зулайхо маҳмадшоевро тақлид мекунад марҳамат биёед тамошо мекунем бар ман ки вафо накард сад нобудаш дар дил мара ҷо накард як сад нобудаш як бор нигаҳ накард бар ҷони бимоя дар дома даво накард сад нобудаш дар дома даво накард як сад нобудаше устод тугмачаро метавонед пахш кунед хоб як шеъра қироат кунед лекин ба тамоми қонуниятҳош ба тамоми қонуниятҳоу талаботи қироати шеър
وقتی که تاجیکستان در خاک و خون نیهام بود، فرمان روای مطلق دارنده کمان بود. پیر و جوان کشور لرزان ز بیم جان بود، سرسان خانه ویران از دست جاهلان بود. تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت، گشتی بر روز سختی مشکل کشای ملت. ای قهرمان ملت، زور و توان ملت، گردی در شپیوند جانت به جان ملت. در دوره‌ای که مردم افتاده بود به خواری، وقتی که طفلکانش بودند بی نهاری، میخورد اهل زحمت کنجاره و جواری، میرفت سوی هر در با ناله و بزاری. با سوز درد کردی راز و نیاز ملت، از مرگشان رهاندی ای چاره ساز ملت، ای بختیار ملت. بهترین کپکوبی شما. بهترین. بسیار خوب. استاد توگمچه سبز رو پخش کردن. کپکوبی شما بهترین. مرامت. زلیخو خوش. هوای مویای خودتون است. مویای خودتون. کوکول کردید. اگر امکان باشد همون رومالتون میکشودید. بله. میشد گرفتن یا که خواهشی از یکمان بود مپایکر یارو که این نفر به رومال باشد. خوب است به فکرم. من با زلیخو امکان میدهم به دور دوم گذارد. تشکر زیاد. رنگی سبز مپایکر یارو، علادین عبداللهیف. رنگی سبز رقیه مرامت. حسن و جمال دلفریب، بانوی خوب صحنه زیب، قد رسای دلربا مفتون کند بیننده را. بسیار دختر زیبا. احسن. 4 تا رنگی سبز. این از آن شهادت میدهد که شما به دور دومی آزمون جمهوری زیبا صنعت 2019 گذشتید. زلیخو موفقیت خوان هستیم. به نهایت شاد هستم. از اعضای کمیسیا هم منتداری پیشنهاد میکنم که هرچند که من دیروز گلودرد شدم، آوازم ناجور است و این رو به نظر گرفته مرا به آزمون دور دوم مرا راحت دادن. به نهایت شدم. تشکر زیاد. سعادتی میرالی. قدشون 1 متر و 61 سانتی متر، وزنشون 48 کیلوگرم. این نفر نیز مثل روبیت در کالجی آموزگاری شهری کولوب تحصیل می نمایند. قید کردن با مورد است که این نفر هنرهای زیاد دارند. دوزندگی، پزندگی، راویگی، شعرخوانی، سرودخوانی، عموما همش. کپکوبی شما استقبال میگیریم. سعادتی میرالی. سلام و درود بیاید یک کار میکنیم. آرام شید. هیچ باکی نیست. یکون گپ نیست. یک بار دیگر مرامت. سلام و درود با پاس حضور شما خوبانی. سعادت جون کمتر پس پرده رفتن، نفس چقور کشیده بعد برای میدش هیچ گپ نمیشود این حالاتو. سعادتی میرالی که آمادگی دیدند نتوانستند که خود را معرفی کنند. فرصت میدیم تا اینکه خود را معرفی کنید. مرحمت. سعادتی میرالی. سلام و درود با پاس حضور شما خوبانی عزیز در بزرگترین آزمون تلویزیونی زیبا صنم 2019. سعادت عذر میخواهم. من این 4 تا حکمان در اینجا نشستیم. وقتی چهره های شناخته شما رو میبینم کمی در هیجان میآیم. از این سبب کمی به پایان نگاه کردم. این خطاگی خود را اصلاح میکنم. کدام فیلمی مپایکر یارو برایش پسند است که در آن نقش بازیدند؟ فیلمی آرزوی رسام را دیدم. آرزوی بسیار فیلمی خوب. من حتی یک صحنه دارد که در اونجا اینقدر خوبم نیست. تو خیلی مایلش خوش. من همه فیلم
زبانهایشان پسند аз ҳама филми ман метавонам ки ба ҷои ҳамагон ҳарф занам худёсӣ филми арӯси замонавӣ عروسی زمانوی بهترین فیلم من مخلص این فیلم هستم аз аловиддин абдуллоев чӣ кадом саҳнаҳои аҷубӣ дар филмҳоям бисёр нақш از استاد علاءالدین عبداللهیف همه صحنه‌هایشان را تماشا کردم و من همشان پسند هستند лекин аз ҳама дӯстдоштатаринаш бо ба ҷои ҳамагон ҳарф мезанам ҷентлмен дуруст аниқ ҳозир мубориз усмонов дар як ҳолати саодатро мемонад ки мо тугмачаи сабзро пахш кунем бигзор саодат худаш муаррифӣ кунад дили ман васеъ аст гузарам марамат پیش از همه منتداری خود را به تشکیل کنندگان چنین برنامه آزمون ها می رسانم که چنین امکانیت ها را برای ما گل دختران تاجیک فراهم آوردند. ما می توانیم هنر و استعداد خود را روی صحنه های بزرگ برآمده به همه دختران جهانیان نشان دهیم. بسیار خوب استاد در اینجا نویستند که سرود خوانده می توانند. بیایید ما شاید امروز بالاخره یگان سرودخوانی خوب را میشنویم شاید سعادت بانو سرودخوانی میتونی کرده در وقتی مکتب خوانیم در بعضا چاره‌بینی های فرهنگی اشتراک میکردم و از عهدهشان میبرآمدم حاضر هم کوشش میکنم با یگان ربایی یعنی در دنیای فولکلور میدونی فولکلور چی است نه نمیدونم سرودهای مردمی سرودهای ماما و مردمی باباتون هم میگفتن در وقتش همسایه‌تون و کامپیرا میگفتن یکون تیمون را 2 مصرع 4 مصرع اون خوندت تمام ها یک دست گلم در راه فیض آباده های فیض آباده های مرغ دل من همیشه در فریاده های مرغ دل من همیشه در فریاده ها یارم اینجا باشد صحبتم آباده صحبتم آباده های تشکر زیاد استاد سلامت باشید خوب است ранги сабзро пахш кардан устоди гироми қадри мо давлатманд холов اینجا وقتی که پشت صحنه بودم آمادگی برای به صحنه برآمدن میدیدم یکی از کارمندان این قصر با حشمت گفتند که همیشه درباره مادران سرود میخوانند درباره مادران ترانه میگویند شعر میگویند درباره پدران چیه پس من اینجا به خلاصه آمدم که یک شعر گویم در یک جایگی پدر و مادر خود را در یک شعر یک جایه کرده به پیشکشی پدرانی عزیز و مادرانی ارجمند کنم مرحمت بسیار خوب پدر نور است مادر زیبی خانه پدر یکتاست مادر هم یگانه خدایا از تو دارم یک تولا به هر دو ده عمری جاویدانه بسیار خوب سعادت جان دلی پدران را یافتی اکنون دلی همین مادران را یک یافتن در کار است ранги сабз ин аз он шаҳодат медиҳад ки аловиддин абдуллоев розӣ ҳастанд ки шумо ба давраи дуюм гузаред акнун мо пайкар ва руқия худи нигоҳ кунед аъзои акамонро мо чунон тақсим кардем ки як баробари гендериам то як андоза бошад 2 нафар аъзои акамони марди мо розӣ ҳастанд ки шумо ба давраи дуюм гузаред акнун мефаҳмем ки мо пайкар ва руқия чӣ фикр доранд метавонед ки ҳарфам назанед тугмачаро пахш кунед барои мо кифоя аст агар тугмачаи сабз бошад бисёр нақс شعر خوانید ایا مادری رحم دیلم خوش سعادت جان هم قدر لباس زیبا و چکن زیبا ببر کردید لیکن هم قدر پایافزار شما بلند هست رو گشته میتونید کوشش کردم نه برایم مشکل نیست چون که پیش تیاری دیدم سعادت جان یک سوال پیش از آنی که مثلا با یگون معرکه یگون توی روید ببر کردن پیراهن کی به شما یاردم میکند؟ من اصلا خودم کم در انتخاب لباس خوب خلاصه میبرارم چون که طراح هم هستم به طرز خود برای خود لباس ها آماده میسازم با دخت اروپایی با دخت ملی هر گونه ای که نباشد در دوره مکتبخوانی هم لباس های مکتبی خودم را خودم تیار میکردم عموما خودم برای خودم لباس انتخاب میکنم هیچ کس با من یاردم نمیکنه پیش از اون که با آزمون اومدید در
در انتخاب لباس کی کمک کردن؟ این لباس را خودم انتخاب کردم. وقتی که لباسی ملی به بر میکنیم باید حتما زر و زیوری تاجیکی را به بر کنیم. برای من پسند است. ранги сабз розигии рухияро ҳам гирифтем. акнун мо пайкар ёрва фикри шуморо мехоҳем ки фаҳмем. چی باشد؟ قلبشون به طرف چپ؟ قلبشون در طرف چپ باشد به فکرم یافتم. قلبی همگان در طرف چپ است. این رو نمیدونستید؟ از من طرف راست با. شما طرف راست. از من طرف راست با برای سعادت فکر دارد که از من طرف چپ با. بسیار نه. حاضر با دوم دور تو رو خط گیری. در دور دوم میکوشم تا در دور دوم خیلی دشوار است. رقیبانت خیلی هم جدی هستند و فکر میکنم که از آنجا با گریه و با ناله و با درد برآمده نروی. نمیترسی از این؟ نه نمیترسم. پانیک؟ ترسم را گم میکنم. خوب میبینیم. چهار رنگ سبز ما سعادتی میرالиро. این سعادت یک بلبل بود است و در اول کمی هیجان بود. بسیار نطق خوب. اینقدر آفرین. ҳасан мо табрик мекунем шуморо. кафкобиҳоё махсус барои шумо аст. интизор ҳастем дар давраи дуюм. худро ба даст гиред. ҳамааш хуб мешавад. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 9 мунираи пулод ҳастанд. қадашон 1 метр 62 сантиметр, вазнашон 61 килограмм мебошад. ин нафар дар донишкадаи технологии шаҳри Кӯлоб таҳсил мекунанд. аз деҳаи Даҳана навистанд. кафкобиҳоё шумо истиқбол мегирем. саломи гарму ҷӯшони худамро ба бинандагони гиромӣ ва аъзои ҳакамон мерасонам. мунираи пулод ҳастам. донишҷӯи бахши дуюми факултаи муштараки тоҷикӣ русиягии технологияи дурнамои илмии асос дар донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб. хуш маромад аъзои ҳакамон. мунираҷон чӣ пухта метавонед? хӯрокҳои миллӣ пухта метавонам. мисол? ош, шакароб, қуртов. шумера мепазида шумо? барои омода намудани ош сараввал баъд чиро мепард? сараввал равған. баъд пасон пиёз, баъд сабзӣ. гӯшт дар охир ба фикрама? не чӣ бошад? мумкин баъзан вақт гӯшт, баъд пиёз, баъд метавонед сабзӣ. ин рецепти оши ман. мунира бисёр нақши зебо аст куртаат. ман дидам. тукмачаи сурх аст аллакай якто. шумо ин худатон духтида? не ман худам надухтам. бисёр зебо аст. нақши куртаатон бисёр зеб додаст ба шумо. бисёр хушрӯй аст. тукмачаро пахш кунед. ман хоҳиш мекунам. тукмачаи сабз. алоддин абдуллоев мисли як фаришта доим тукмачаи сабз. бале. ман дар як такопӯ ҳастам. ман намефаҳмам барои чӣ устод қати Аловиддин Абдуллоев фақат тукмачаи сабзро пахш мекунанд. чунки ҳурмату эҳтиромашон нисбати бонувон хеле зиёд аст. ҳамин тавр аст. вале азизонам фаромӯш накунед шарт ва муҳтавои озмунро аз шумо хоҳиш дорам. бисёр нас. устод метавонед ки тукмачаро пахш кунед? руқя пахш кунад сарва. ман чун шумо гуфтед ки пухтупазу дузандагӣ ростига ба ман кам муносибат доранд. чунки ман ба ғайр аз ҳами чой дига ягон вақт напухтам ягон чиз. ин чой ҳам бисёр маҳорати хуб аст. фикр мекунам ки бисёр духтар ҳам аз лиҳози либоспӯшияшон пӯшидан. ин як нави дигари ба фикрам кимчил қадимаи ҳамун дастдӯзӣ ҳаст ки ма ҳар рӯз мебинем дар тамоми ҷо. мана ин аллакай маъмул аст дар тамоми ҷо мебинем. лекин ин зайли ин хелашро нав дидем. инам ҳамчун ки тӯпияшонам бо ҳамун пироҳану бо бале бисёр зебо аст ва бисёр шар духтари бисёр як шарму ҳаёи маълум аст ки бисёр тоҷикӣ дорад. ман розӣ ҳастед? ва ман розӣ ҳастам. беҳтарин. ҳеҷ вақт духтар инқадар ғайрат карда дар саҳна мебарад. ман ҳеҷ вақт тугмаи сарха зер накардам. ноумед намекунед? бале. беҳтарин. ташаккур мекунем барои устод давлатманд холов. устод розӣ ҳастанд. руқия маромад. ташаккури зиёд. ман низ рости имрӯз бисёр дар ҳаяҷон ҳастам. барои чӣ устодони арҷуманди мо имрӯз фақат тукмаи сабзро
пахш мекунанд вале озмун аст. беҳтарин маромад тукмачаи сурхро хушбахтона пахш кардед. Мутаассифона ду ранги сурх, ду ранги сабз ин аз он шаҳодат медиҳад ки шумо ба давраи дуюм гузашта наметавонед. мутаассифона бо кадом сабабҳое мефаҳмем алон ки ба даври дуюм нагузаштанд? бо сабабҳое буданд ки дар ин ҷо ки ман духтарон бисёртар ҳунарҳои худро рӯйхат карда буданд. ман аз ҷумла дур ҳунари худро нависонда будам, духтарҳо бисёр ҳунарро нависонда буданд ва ман аз ин озмуни дар ин озмун иштирок кардани худ ва ба даври ниҳоӣ нагузаштани худ дилшикаста нестам ва дар аввал таъкид карда будам ки ин озмун танҳо барои гузаштан ва ҷой гирифтан нест ва барои муаррифии кулобшаҳри бостонии худ ман иштирок кардам. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 10 Умедаи Файзалӣ. қадашон 1 м 63 см мебошад. ин нафар ҷои таҳсилашон коллеҷи тиббӣ аст ва ҳунарҳои зиёд доранд: пазандагӣ, дузандагӣ, раққосагӣ ва сурудхонӣ. дар озмунҳои ровиён иштирок кардам. ман салом аз гӯшаи хокаш зарин овардаям. ман салом аз гӯшаи хокаш зарин овардаям. ман паём аз мардуми меҳнатқарин овардаям. чун шамими гул муаттар ҳеҷ чиз арзанда нест. бар шумо гулдаста аз кӯлоб замин овардаям. ман Умедаи Файзалӣ, истиқомат кунандаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ки пеш бо номи Шуробод машҳур буд ва зода ва истиқомат кунандаи ҷамоати деҳоти Дашти Ҷум ҳастам ки айни ҳол дар курси 4 дар коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб таҳсил менамоям. кадом ихтисос? кори табобатӣ. кори табобатӣ. бисёр хуб. ҳанамон дар дастҳои ҳамагон қариб ки як намуд масъулиноти заргарӣ аст. барои чӣ ман намедонам? аслан бибиям пеш аз вафоташ бароям гузашта буда. беҳтарин. кафковиҳои шумо дӯстони азиз. маромад дар ин ҷо мо фикр мекунем ки имрӯз сурудхониро бисёр дидем, пазандагӣ, дузандагиро бисёр надидем. суруд хонда метавонӣ? чуноне ки пеш гуфтанд, аз ҳама чизе ки қиматтарин барои инсон аст изн модар аст. ман суруди худро аввалан ба ҳамаи модарони Тоҷикистон ва баъдан ба модаре ки имрӯз дар Миср ҳастанд барояш тақдим мекунам. гандума дарав кардум ебастум дар за, модар мегӯ ҷону дилум меларза, дӯстони азиз қадри модар донедаӣ, модар ба ҳама ганҷи ҷаҳон меарза, модар ба ҳама ганҷи ҷаҳон меарзад. маромад устод. ҳарчанд ҳаяҷон эҳсосот бисёр қалби нозуки ин хоҳарчаро фаро гирифта буд, лекин тавонист ки аз ҳамин мушкилиҳо раҳоӣ ёбад. чунки то саҳна баромадана ҳуд мезани кундуксина мезани лекин саҳна пеши мардум баромадан аллакай зефт мекунад, зер мекунад, қалб там шуур нокира ҳамара, лекин бисёр тавонист. устод ранги сабз. дуруст. кафковиҳои шумо ҳаст якумин ранги сабз ва фикр мекунам ки се нафари дигар низ шояд ки бо фикри устод розӣ бошад. кӯшиш намо ҳаяҷатро пахш кун, чунки дар пеш бисёр имтиҳонҳои зиёд аст ва ман фикр мекунам омодагии хуб дидан дар кор, пухта шудан дар кор, то ин ки тамоми паҳлуҳои ҳунаратро нишон дода тавонӣ. худо ҳусну ҷамоли зебо додааст. барои чи дар дастат бисёр чои заргарӣ мебинам, чунки шаҳри ҳунармандон аст. охир Кӯлоб шаҳрам бисёр заргарҳои хуб дорад. ба ту саломатӣ орзу мекунаму пешравиҳо. бисёр хуб. Аловиддин Абдуллоев низ розӣ ҳастанд ва мо Пайкар ва Руқия. тугмаи сурхро зер кардан мо Пайкар, мутаассифона Руқия. рости гап баъди он хулосаҳое ки устодон дар ин ҷо кардан барои ман хулоса баровардан бисёр душвор ва мушкил ҳаст. инҷа шумо гуфтед ки дар коллеҷи тиббӣ таҳсил мекунед
من فکر میکنم که حالا در پیش همه چیز است. همون توانایی قوت و قدرت خود رو به همون کسب خود، کسب طب یعنی بیشتر کنید، فکر میکنم از شما بهترین طبیب میبراید. ولی در آزمون امروزه کمی چیزی برای شما نمیرسد. متاسفانه دو رنگ سرخ، دو رنگ سبز شما نمیتونید که به دوره دوم گذارید. خب از نگاه شما زیبا صنم باید چگونه باشد؟ خب از نگاه من زیبا صنم باید همه جانبه باشد، هم پخت و پز تواند، هم دوزندگی. خب باز از جهت حسن زیبا هم باشد، یعنی هم باطناً و هم ظاهراً باید زیبا باشد. بله. تشکر زیاد. به خود باور دارید که در آزمون امروزه موفق میشوید؟ خب با تیاری خوب آمدم، کوشش میکنم. سلامت باشد. برای شما موفقیت میخواهیم. مرحمت گذارید. اشتراکی ما تحت رقم 11 عبدالرحمانова شیرین ماه، قدشان 1 متر و 66 سانتی متر، وزنشان 65 کیلوگرم می باشد. این نفر از ناحیه فرخار می باشند. هنری رقاصگی، ایجادکاری، شعرخوانی و پخت و پز دارند. از این 2700 ساله وطن بر لب فلک و بمیژم خاکی کهن، از شهره ابریشم و از ملک چکن، با شعر و سخن سلام آوردم من. سلام و درودی مرا بپذیرید داوران دقیق سنج، حاضرین گرامی. اولا قدم‌های شما را به کلاب شهر باستان خیر و مقدم میگویم. بنده عبدالرحمانова شیرین ماه هستم، دانشجوی کورس دوم فاکولته فیلولوژیای روس، دانشگاه دولتی کلاب. مقصد اشتراک من در این آزمون نه رقابت با دختران، بلکه میخواهم مهارت خود را بسنجم. ما رقیبانیم ولی بیکینه ایم، اقربا خیش و تبار همسایه ایم. سبقتی ما سبقتی دوستانه است، از خشونت از ریا بیگانه است. شیرین ما تمام مات کردی، دیل ما نگرفتی، بردی، چون که خالصانه گفتی من همه خیلی اشتراک میکنم به یگان. بالا رنگ سرخ را زیر کنید، همه خیلی اشتراک میکنم. مهم نیست غالبیت. مهم نیست. بله. نه من اکنون فهمیده شدم، درک کرده شدم مبارز که برای چی بیشتر همین عروسان کلینان خانه پدر عروسان رو دوست می‌داشتن. همین باتی اگه دولتمند میبینم از خودم خیلی میگم که مادر عروسان خوبانو پدر عروسان بسیار میچسبن، ناز میبینن و احترام. تو منم ناز میبینم اگر شود. بله پودینه اگر تو در تک دندان تو نباشد شما. نه اگر خوشتمنا رنگی سبز زیر کنید. خندت از زندش خوشتمنا هم ناز ببینیم. نمیدونم من توکمچه سبز رو پخش کردم ملکه. بهترین علایالدین عبداللهیف به یگان سخن زیادتی پخش کردن، فکر خود را بیان کردن، صمیمانه رنگی سبز. بسیار خوب. شیرین ماه، من میخواستم که همین 4 مصرع شعر قرائت کنید ولی آزادانه، ساخته نه. من بیشتر از سخنهای عشقی و توی معرکه دیده شعرهای وطن دوستی و در وصف پیشوای ملت بودن و دیگر و دیگر. پاتریوت کافکاوی شما یک بار دیگر. خب میتوانم قرائت کنم. با اون شعرها نمیدانم از چی باشد، اونقدر توجه ندارم. بعداً چوی سوال میشه دوستان، وقتی که شما کورس دوم هست میشد شما با عشق باور دارید یا اینکه نه؟ نمیدانم، حالا عاشق نشدم. سوپ سرخ شدن دوستانی عزیز. کافکاوی شما. بسیار خوب. مرحمت موپایکار میتونید که توکمچه رو پخش کنید اگر قانع باشید. موپایکار قانع نیستم. شما میتوانید که اقلا 2 مصرع با آواز خودتان سرودخوانی کنید. خب کوشش میکنم. تاجیکستان یادگاری عالی سامان، تاجیکستان افتخاری عالی سامان. بسیار خوب. معلمه عزیز، خب یک شعر به یادم آمد. خیره. نشد معلمان. ما خوشتمنامون هم دوست می‌داریم گفتگیش درست. مرحمت. عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است،
عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود. این همه به دولتی ها خوب دولت بوده است. من میخواستم که شیرین مو کمی نزد من بیاد. من از نزدیک چهرهش رو ببینم. خوش. رحمت برای 44 اعضای اکوان دیگر که در تالار نشستند. مرحمت رقیه. شیرین ماه اینقدر نام زیبا داره. درستی که شاعران و نویسندگان اینقدر در وصف گل دختران، اینقدر در وصف مادران شعر و ربایی ایجاد کردن. من نیز یک شعر رو برای شما میخونم. دختر تاجیک به گوش آویخته گوشواره را میکند حسن تو مفتون عاشق دل داده را. این زر و زیور به حسنت نور نو بخشیده است. گرمی رویت نماید آب سنگی خوره را. من اگر از اکوان میدم با رقیه با رنگ سبز رو خیلی که زیر کردن زیر میکردن. حالا این سیمونه عادی فهمو به یگان دادزنی جوانبخت و جهان آرای ای زن، محفل شعر، جمال و زینت دنیای ای زن. تو را حاجت به آرایش نباشد که خود سر تا به پا آرای ای زن. تشکر سیم. خب اکنون نوبتی کی اومد؟ آخران حرف کدام حرف بود از شما؟ شیرخانی نوبتی مبایکر. مرحمت. حرف ام. خورشید سپهر به زوالی عشق است. مرغ چمن حجیستفالی عشق است. بهترین عشق آن نبود که همچو بلبل نالی، هرگاه بمیری و ننالی عشق است. خب بهترین الهامم اومد از رقیه و از کوی علویدین. خب شیرین ما تبریکت میکنم و فکر میکنم خرسندی بد نشو، ولی دویم دور از پیش است و باید به نهایت دشوار میشه. کنی سیاتوی شما شیرین ما بهترین کپکو بیا شما. ما صدقاً تبریک میکنیم. شما رسما راحت یافتید با دور دویمی آزمون جمهوری زیبا سنم 2019. کپکو بیا شما برای عبدالرحمن و شیرین ما. سپاسی به پایان. دقیق باور داشتید که میگذرید؟ خب اونقدر باور نداشتم. به کدوم خاطر؟ چون که نمیدونم خیر. به کدوم خاطر؟ هر یک انسان خود رو بهتر از دیگران میدوند. خصلت خود رو، زیبایی خود رو، همه ظاهر و باطن خود رو. و به کدوم خاطر شما باور نداشتید و این باوری شما برعکس شد؟ چون که رقیبانم بسیار زیاد بودند، با تیاری جدی آمده بودند و من از همین سبب اونقدر باور نداشتم. اکنون باور کردید که شما واقعا هم زیبا هستید، شما واقعا هم زیبا صنم هستید؟ البته. عین حال وقتی که من روی صحنه میبرایم کمک در هیجان از همان داورانی هستم که در همانجا نشسته هستند، چون که داوران شناخته هستند و از آنها من کمک هراس دارم. ایشوشی نوبتی ما قدیر و مرحبا. قدشون 1 متر و 55 سانتیمتر است، وزنشون 47 کیلوگرم. استقبال میگیریم از ناحیه مومین‌آباد. سلام و درودی به پایان خود را به داوران محترم و اهل تالار میرسانم. من دانشجوی بخش دوم فاکولته فیلولوژی روس دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی هستم. تشکر زیاد میگویم برای شما. مرحبا، بسیار معرفی خوب بود. شما در اینجا هنرهای زیاد نوشتید: دوزندگی، پزندگی، شعرخوانی، سخنوری، رقاصگی. همزمان نوشتید که در یک چند چارابینی‌های فرهنگی و علمی اشتراک کردید. کدام چارابینی‌های فرهنگی و علمی میباشند؟ من از ناحیه مومن‌آباد هستم و گلدختران ناحیه همان را معرفی کرده ایستادم. من در آنجا در بسیار آزمون‌ها اشتراک کردم، در آزمون‌های علمی، المپیادها و اینچنین آزمون‌های فرهنگی هم اشتراک کردم. چرابینی‌های فرهنگی. مرحبا. قدتون چند؟ 1 متر و 55 سانتیمتر. آخه علاقه آزمون با شرط آزمون با موافقه نمی‌کند. رنگ سرخ ما پایکار یوروا مرامت دیگر از یکمان.
خوش رقیه رنگ سرخ استاد دولتمند خالف رنگ سبز استاد دلالدین عبداللهیف در حقیقت شرط ها چنینند که 160 قد به فکرم انتخاب شده است بالا از 160 بالا یعنی حد اقل 160 به حد اقل 160 است بالا لیکن علاقه شما دو رنگی سرخ گرفتید و رنگ سبزی ما میشه و شما کمکم نرسال لیکن به هر حال تشکر زیاد بهترین موفقیت خون هستیم برای شما боно мефтед ки шумо бо кадом дастовез имрӯз мехоҳед дар барномаи зебосанам 2019 ширкат варзед? ташаккури зиёд. Ман аслан шуғли асосии ман ин гарчанде ки ман ровӣ намехонам валекин зиёдтар дар донишгоҳи худам ба ровигӣ машғулам. инчунин шеърхониро ниҳоят дӯст медорам ва шеърхонӣ ва ман бо ин ду дастовез ба инҷо омадам. инчунин корҳои мекардагии дигари ман ин пухтупаз кардан ё ин ки дӯзандагӣ кардан аст ки дар инҷо имконияти онро нишон додан айни ҳол вуҷуд надорад. ташаккури зиёд. мегуфтед ки аз нигоҳи шумо зебосанам бояд чӣ гуна бошад? аз нигоҳи ман зебосанам бояд ки дорои ҳама хислатҳо бошад. хислати ҳамидаи инсонӣ аввалин дараҷа, дониши хубу аъло дошта бошад. инчунин аз ҳама ҳунарҳое ки ба занони тоҷик марбут аст доро бошад. ташаккури зиёд. барои шумо муваффақият мехоҳем. марҳамат гузаред. иштирокчии навбатии мо шояд ки ба даври дуюм гузарад. бону музаффаровна қадашон 1 м 68 см, вазнашон 63 кг мебошад. ин нафар дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб таҳсил мекунанд. истиқбол мегирем бо ҳунарҳои шеърхонӣ, ровигӣ, дӯзандагӣ ва пазандагӣ Бону Музаффаровна. ба ҳар ки бӯи ватан медиҳад салом салом, ба ҳар ки ишқ ба ман медиҳад салом салом, ба ҳар ки ҳамнафаси мо буд дуруд дуруд, ба ҳар ки дил ба сухан медиҳад салом салом. ассалому алайкум меҳмонони олиқадр, устодони азиз ва донишҷӯён. банда Музаффар ва Бону ҳастам, донишҷӯи курси дуюми факултаи таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ, донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абдуллоҳ Рӯдакӣ. шеърхонӣ нависед, ровигӣ нависед. азои акамон агар хоҳанд метавонед ки яке аз ҳунарҳои нафарро бубинед, бисанҷед. марҳамат, шеър хонед. азизон тоҷикам, аз тоҷикистонам, зи хоки паҳлавононам, ҳам аз шаҳри азизонам, зи домони қадамҷои амирҷонам, ман аз дилдодагони зодгоҳи пешвои миллати мулки шукуфонам, зи кӯлобам, зи кӯлобам, зи кӯлоби вализода, ашури шӯхи дилдода, аюбиву ҳакимзода, зи кӯлоби муҳаммад ғоибу ҳам хайрандешам, гаҳи шоҳӣ наму гаҳ қумрии порисаи хешам, зи кӯлобе ки онҷо ҳақ назар зода, яке бо сад ҳунар зода, ҳамеша сарбаланду бовиқорам ман, ки тоқии чакан аз тозагулҳои чаман дорам, чувосеи диловар ифтихоре аз ватан дорам, ба бахти хештан ҳошимгадо дорам, дили неку пур аз меҳру вафо дорам, маро одина ҳошим асту бобоҷону давлатманду гулчеҳра, аҷаб шӯру наво дорам, сурайё аз само дорам, ки ҳар як шӯҳраи ин давру давронанд, ҳама истораҳои пурҷилои тоҷикистонанд, зани кӯлоб бо пероҳани гулбаст бас зебост, чакан муди ҳазоронсолаҳои модарони мост, ман аз кӯлоби мавзуна зи хашми зур мардонам, яке мирам ки бо номи Сулаймонам. беҳтарин, аҳсан. ман агар азои акамо бидам ягон чиз намегуфтем, як бора тугмачаи сабзро пахш мекардем, ҳама баробар хуб мешуд. вале ин орзуҳои ман асту халос ба фикрам. устоди гироми қадр, ин шеър дар бораи шумо буд, инам ба инобат гиред. бонуҷон метавонӣ ки як
دو مصرع یا 4 مصرع با آواز خودتان سرود خوانی. فقط این رو سرود طلب کردید. مرحمت. استادی عزیز، من از خودی کوشش میکردم که سرود خواندن را آموزم، ولی تا حالا به من این میسر نگشته است، لیکن که شما خواهش کردید در گپ شما من نگفتن نمیتوانم وقت اما همین دور کافکا بیای شما حاضر جوابی رو نگاه کنید. وطن بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، بنان و بخاک و بدامانی تو، بجانت 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 قسم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را برایت کنم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را بپایت کنم. قسم قسم بنامت قسم ای وطن. بهترین خوب است که به موسیقی باز شما جدا کردین قطعه های شعر. بعضی آدمان با موسیقی میتونن که فالس بخونن، لیکن خوب خوندن. دگمچه سبز هست تلکای پلوس یک. من گفتن هستم که بینید شرط های آزمون شما کتبانه خوب هم هستید. شما معرفگریم، اگر شما گذارید به دور دیگر زیبا صنم های منطقه کلاب میشید. برای من کوشش نمودن در کار که باز هم پخته تر و خوبتر آمادگی دیدن لازم است. نمودهای خوراک حتما پخته میتوانید، این را من میدانم. از اون نراتان سرود خواندنتان رو گوش کردیم. باز چی میتونید؟ شعرخوانی هم دیدیم. شعرخوانی را دیدیم. چقدر مبارز باشید؟ من زیادتر در چهاربینی های دانشگاهی خودمان براویگی مشغول هستم. اگر شما خواهش داشته باشید. من میدانم دیدگی هستم. سلامت باشید. دگمچه سبز دیگر یگان گفت سخنی لازم. دگمچه دیگر رو پخش میکنم. مرا ببخشید. سبز شد. بهترین. سبز. مرحمت. راستی گپ میگویند که دختر تاجیک دختر است ز کوهستان، اما سر و پا تینتش شبیه اشرافزاده است تاج بر سر. اصلا من امروز اهمیت دادم که تمام گل دخترانی که امروز صحنه میبرن همه چکن دارن، همقدر چکنای زیبا دارن که بعد انجام برنامه با خلاصه اومدم که من نیز یگون چکن برای خودم خریداری کنم. بسیار زیبا. احسن. بانو شوق هوس به چی دارید؟ من خودم مناسبت های بین المللی تحصیل کرده ایستادم. حالا از خودی هم میخواستم که در وظیفه پرکراری هم که استودیا فعالیت نمایم. شوق و هوس در یعنی شغل، شوق و هوستون، شغلتون نسبت به چی زیاد است؟ باز این سوال کمتر دیگر کرده گفتید. مثلا اصلا وقتی که وقتی خالگی دارید با چی مشغول میشید؟ وقتی خود رو با چی صرف میکنید؟ در وقت‌های خالگی خودم من یگان پخت و پز میکنم برای عالمان، یعنی که دوزنده نیز هستم و به همین دوزندگی خودم. در کجا تحصیل میکنید؟ دانشگاه دولتی کلاب به نام عبدالله فاکولته تاریخ قلب و مناسبت‌های بین المللی. خب درباره تاریخی ساسانیان یگان چی میدونید؟ البته معلومات دارید؟ خوش. مرحمت. دولت سامانیان که از دولت‌های تاجیکان به حساب می‌رود که اساسگذاری همین سلوله سامان خداد به حساب می‌رود. وقتی که سامان خداد یک قبیله در حجم یک دهه یک قبیله را سرجم می‌نماید و این همچون اساسگذاری سلوله به حساب می‌آید، ولی اساسگذاری خود دولت ما سامانیان این اردشیر یک بابکان میباشد که از سال 224 تا سال 247 حکمرانی کرده است و دولت ساسانیان که از دولت‌های یگانه نفری که ما پایکار یارو را با 10-0 زد این بانو است. کافکو بیا شما. ما شما را سیدخان بانو تبریک میکنیم. کافکو بیا شما برای بانو. انتظار هستیم در دوشنبه شما را. بسیار هنرنمای خوب بود. همگان شاهد هستند. بسیار هنرنمای خوب. ما انتظار هستیم شما را در دوره دوم. حکمانی دقیق سنج بودند، همشون استادانی با تجربه بودند و اونها هر چی میگفتند من قبول میکردم، چون که آنها نسبت به من دیده با تجربه تر و بسیار هم تجربه بای کافی دارند در این سمت. راستیگه من انتظار داشتم که معلم عزیز ماه پیکر یارو و تگمچه سرخ را پخش میکردن، ولی
معلم بسیار هم مهربان است اینچنین استعدادی مرا نیز قدر کردن و سبز را پخش کردن و از این هم بسیار هم خوشنود است. اگر میرفت تو تکمچه سرخ رو پخش میکرد شما چقدر گریه میکردید؟ چند هفته چند روز؟ من آنقدر به گریه کردن علاقه ندارم. خوش خیلی دختر مبارز هستی؟ شاید که مبارز باشم چون که به فکر من در آزمون‌های زیاد اشتراک کردم، بعضی‌اش غالب آمدم، بعضی دیگر شکست خوردم، ولی این شکست مرا وادار میکند که باز یک قدم دیگر به بالا بردارم چون که استادی محترم گفته است هر قدر که میبرندم باز بالا میروم و این را من شعار خودم قرار دادم. یعنی که باز استوارتر میشدید برای آزمون‌های دیگر. شما خواندن اثرهای بدیعی را دوست می‌دارید؟ بله حتما میخونم آنها را. اخیراً کتابی خوانده شما کدام است؟ این یک کتاب سینبودی دریاگرد بود که کتاب افسانه ها هم میباشد. تشکر زیاد. همین شغل دوست داشته شما چیست؟ شغل دوست داشتم این معلمی میباشد که میخواهم در آینده به وطن خود خدمت نمایم. این حال که روی صحنه میروید کدام هنری خود را بهر اعضایان حکمان معرفی می‌نمایید؟ میخواهم که تمام هنرهای خودم را در آنجا نشان دهم. مثلا شعرخوانی، حتی رقص، باز دوزندگی، پزندگی اگر امکانیت هایش باشد. تشکر زیاد. ما با شما باور داریم البته که در آزمون امروزه غالب می آید و امیدواریم که به دور دوم راه خط میگیرید. مرحبا گذارید. اینک اشتراکچی نوبتی ما تحت رقمی 14 تومان و نیلوفر می باشند. قدشان 1 متر و 60 سانتی متر، وزنشان 53 کیلوگرم. این نفر در دانشگاه دولتی کولوب فاکولته تاریخ و حقوق تحصیل میکنند. کافکو بیا شما استقبال میگیریم تومان و نیلوفر. السلام ای نونهالان گلستان، السلام غنچه های صنعت و این باغ و بستان، السلام. سرور شما را داوران عزیز به این درگاه خوش آمدید میگویم. من تومان و نیلوفر دانشجوی کورس سیوم دانشگاه دولتی کلوب به نام ابو عبدالله رودکی فاکولته تاریخ حقوق. خوش در اینجا نویسید که شما شعر میخونید، رقاصگی میکنید، دوختن، پختن، مکیاژ، یعنی که رنگ و بر و آرایش موی. کدامی از این هنرها مهارت‌های خود را امروز آماده هستید که با کمان نشان دهید؟ یکی از مهارت‌های من این که دوزندگی است. یکی از نمونه‌هایش در تن خودم میباشد. میتوانید که این را بینید. مرحمت علاوالدین عبداللهیف. غیر از مانند که شما دوزندگی کسب شغل دارید، یعنی چیور هستید، باز کدام هنرها رو؟ باز شعرخوانی، این خیلی پخت و پز. پخت و پز البته. با کتاب‌های بدیعی هم بسیار میخوانید. من میخوام چون که کتاب خواندن کتاب‌های بدیعی هم بسیار خوب است. اگر کتاب خوانید، زن اگر مثلا صاحب معلومات باشد چقدر باز فرزندام از او بهره میگیرن. در کجا تحصیل میکنید؟ در دانشگاه دولتی کلوب فاکولته تاریخ حقوق. سلام باشید. من با کمی اندیشه میکنم، بعد فکرم رو بیان میکنم. سلام باشید. خوش. نیلوفر جان سلام علیکم. شما گفتید که شما در فاکولته تاریخ و حقوق تحصیل میکنید، کورس 3. بله 3. نیلوفر جان با شما یک سوال. مثلا شدو سیاحی به شهر کلوب آمدن و در راه شما وا خوردن و هم خیلی خواهش کردن که باید شما سیاح رو یک راهنمایی کنید، یگون موضوعهای تاریخی رو نشان دهید. کجا میبرید؟ پیش از همه من اون رو به یکی از مکانهای مقدس که حضرت امیرجان است با اونجا میبردمش. خیلی خوب. بعد نیلوفر جان غیر از اونه که شما اینجا نویسندگی، شعرخوانی، آرایش موی، همین پردازی که امروز کردید خود شما کردید یا یگان کارشناس حسن رفتید؟ این مکیاژ روی خودم رو خودم کردم ولی آرایش موی خودم رو خودم نکردم. یعنی کارشناس حسن رفتید؟ نه، همین خیلی در خونه. نیلوفر جان دخترم سرود خوانده میتونی؟ سرود؟ بله میخوندم. بخون یگان 2 مصرع 4 مصرع اگر بوی یک بوی را بخونی جگه خلقی فولکلوری بخون. وطن سرود عشق تو ز قلب من صدا کند ترا
саломат бош. мубориз ман интихобамро кардам. خوش алодин абдуллоев ранги сабзро зер кардам. биёед як кафкӯбӣ мезанем. ранги сурх аз моҳпайкар ёрова, ранги сабз аз устод давлатманд холов, ранги сабз аз рухияи бои муҳаммад. мутаассифона нилуфар шумо наметавонед ки ба даври дуюм гузаред, зеро ки як ранги сурх аст ва ин ранги сурх барои шумо имконият намедиҳад ки дар даври дуюми озмуни зебо санам иштирок намоед. мутаассифона мо барои шумо муваффақият хоҳон ҳастем. иштирокчии навбатии мо аз шаҳри Кӯлоб Муқаддаси Бурихон. қадашон 1 м 72 см, вазнашон 65 кг. воқеан духтари қад баланд ҳастанд. ҳунари дузандагӣ, шерхонӣ, пазандагӣ. аввало салому дуруди бепоёни худро ба ҳамаи ҳозирин ва иштироккунандагони толор мерасонам. ман муқаддаси бурихон ҳастам, донишҷӯи курси 3 донишгоҳи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, факултети муносибатҳои байналхалқӣ. имрӯз мақсади иштироки ман дар ин озмун ин муаррифӣ намудани духтарони зебосанами Кӯлобшаҳри мо мебошанд. марҳамат аъзои акамон, шумо худатон метавонед ки интихоб кунед. шеър хонанд мехоҳед ки шеър хонанд ё ки суруд? устод суруд ҷунаро муқаддас чанд муқаддасро ёд дорӣ ва мешиносӣ? як муқаддас. кадом аст? муқаддас набиева. як суруд, як порчае, 2 мисрае аз эҷодиёти шодравон муқаддаси хоҳарамон метавонӣ ба ёд оварда хонда? шарораи хотираҳо зишқи дери наимо, агар аз ту ёд орад дилам ба фарёд ояд, агар аз ту ёд ояд дилам ба фарёд ояд. кафкӯбиё шумо бисёр хуб. оли ҷаноб. ранги сабз, ранги сабз, ранги сабз ва руқия сабз ё ин ки сурх. сабз. мо табрик мекунем муқаддасро. шумо бомуваффақ бениҳоят зуд ба даври дуюми озмуни зебосанам 2019 гузаштед. табрик. муқаддас яке аз иштирокчиёнест ки дар муддати хеле кӯтоҳ ҳамагӣ дар 2 дақиқа тавонист ки ба даври дуюм бигузарад бе ягон саволу ҷавоби зиёдате. ҳамин тавр не? ба кадом хотир чӣ гуна тавонист ки дар 2 дақиқа бе ягон саволи зиёдати тугмаи сабзро аъзои ҳакамон пахш кунам? вақте ки устод ба ман савол додан исми ман ки муқаддас аст, гуфтан чанд муқаддас мешиносӣ? гуфтам як то муқаддас набиева. ва вақте гуфтан ки 4 мисра шеър аз суруди он кас қироат кунен ва ман қироат кардам ва аз озмун гузаштам. замзама кардед, хеле олӣ буд. ва муқаддас агар ки мерафту моҳпайкар ёро ва тугмачаи сурхро пахш мекард, дар ин сурат чӣ кор мекардед? не, ман роҳ афтода намешнам. зиндагӣ ин саҳнаи набард аст, бояд мубориза буд. соли оянда خیلی واقعا هم ببینید تماشاگران گرامی که دختران کلابشهر چگونه دختران مبارز هستند، چگونه دختران شکست ناپذیر هستند، ناامید نمیشوند و هیچگاه از صحنه از مبارزه نمیترسند. مدینه شما با برنامه خوش آمدید. میگوید که مقصد اشتراکتان در این آزمون از چی عبارت است؟ مقصد از اشتراک در آزمون امروزه مقصد جدی ندارم. میخواهم که با دختران شناس شوم و اینچنین هنری داشته خودم رو به دوران نشون دهم. یعنی کدام هنرها رو شما دارا هستید؟ با مانند هنرهای آشپزی، طراحی، دیزاین، میکاپ و غیره ها میباشند. یعنی شما گفتنی هستید که امروز برای اعضای حکمان آشی پلو تیار کرده آمدید، همین طور؟ قریب بله. برای شما موفقیت می‌خوایم و امیدواریم که به دور دوم راه خط میگیرید. اشتراکچی نوبتی ما تحت رقمی 16 назарзода мадина мебошад. қадашон 1 м 68 см. این نفر در دانشگاه دولتی کولوب در اختصاص مناسبت‌های بین‌المللی تحصیل می‌کنند. استقبال می‌گیریم هنرهای مدینه، آرایشی روی یعنی میکاپ، دیزاینری، آشپزی و شعرخوانی. کافکوبی شما. السلام علیکم. رویان محترم، دانشجویان عزیز، اینچنین آموزگاران محترم. من نظرزاده مدینه زین‌الدین نونه، دانشجوی کورس دومی اختصاص مناسبت‌های بین‌المللی تحصیل کننده دانشگاه دولتی کلوب و نام ابو عبدالله رودکی میباشم.
عین حال من از نام خودم و از نام تمام کلابیان شما را به کلاب باستانی خیر مقدم میگویم. قدم های شما را خیر و مبارکباد میدانم. بسیار خوب. مناسبت های بین المللی میخونید، همزمان دیزاینری نوشتید. دیزاینری لباس، طراحی لباس. دیزاینری خانه، مثال آرایشی خانه هم آرایش میدید؟ مثال آرایشی درونی خانه، جهازش گیم. مثلا شاید امروز تلفنتون با شما باشد، میتونید که یگان نمون طرح خانه رو که شما فکر کردید نشون. به تلفن ندارید؟ تلفن موبیلی ندارم. تلفن موبیلی ندارید؟ هست چون این دختر دوستان عزیز؟ ندارید؟ ندارم. و شما زبان‌های خارجی رو هم میدونید چون که من اطلاع دارم؟ زبانی روسی انگلیسی نه اونقدر بد است. به فکرم میدونم نه اونقدر بلند است که میدونم. بیاید یک شنگیله کمون از با زبان روسی و یا کمی با زبان انگلیسی شعر باشد یا اینکه سخنی باشد با ما گوید کنیم و تا چه اندازه شما مثلا زبان رو میدونید برای خودمون فهمیم. Hello, dear people. My name is Madina Zainidinovna. I am very well because I see you at this stadium. It is very well and I am very happy because stage at this beautiful stage. بسیار خوب فکرم. بعد Амарамат. Устод Давлатман Холов чӣ мегӯяд? Суруд талаб мекунем ё ин ки не устод? Мадина Бонова ҳамин мак микрофонро бардошт. Суруд хонанд дар кор. Агар бошад суруди халқӣ. О хубтар мешавад. چرخا فلکا مرا به چرخ آوردی کولابی بودم مرا به بلخ آوردی کولابی بودم آبی شیرین میخوردم کولابی بودم آبی شیرین میخوردم سرگشت مرا به آبی تلخ آوردی. شد تشکر استاد. حس کرد یک طرزی خونیشی با خود خاص دارد این مدینه. بله سخنرانیش شکل خونی عجیب داره. نغز سلامت باشید. بیاد یک بار استاد علایالدین عبدالله استاد Давлатман Холов ранги сабзро зер кардан. бисёр хуб. акнун ду нафари дигар мо Пайкар Ёрова ва Руқияи Бой Муҳаммад. марамат хоҳиш мекунам. мадинаҷон рафту шумо дар ягон озмуни зебостонам дар шаҳри амрико ё Нью-Йорк рохат гирифтед ва дар онҷо аъзои ҳакамон ба шумо савол доданд ки тоҷикистонро бо ду мисра яъне муаррифӣ кунед, бо ду ҷумла муаррифӣ кунед. марҳамат, бо забони русӣ, англисӣ ва тоҷикӣ муаррифӣ кунед. Tajikistan, beautiful. Our country is very beautiful country. I am happy because I live in Tajikistan Republic. شما من باید چی بگم؟ I love you Tajikistan. I love you Tajikistan. خوش. London the capital of Great Britain. Dushanbe the capital of Tajikistan. او خیرات. من خود رو معلم زبان انگلیسی هم کرده است. بسیار نه. میتونید حالا که واگذاری کنید. تشکر. مدینه مقصد از اومدنتون چیست؟ مقصد از اومدنم اومده اشتراک کردن و شناس شدن با هنرمندان اینچنین شناسایی با هنرمندان اینچنین دوستان زیاد پیدا کردن می باشد. مقصدم غالب آمدن نیست، مهم نیست. شاید که من غالب نایم لیکن من رفت دادن نمیشوم. مقصد از اینجا آمدن از آن بود که یعنی که نشان دادنی عنعنه‌های تاجیکانه خود می باشد. اگر یگان میده در من بینید. یعنی شما میخواهید به دور دوم گذارید؟ بله اگر شما راضی باشه. در اینجا علایالدین عبداللهیف با شما کمک میکند حق ولی فکر نمیکنند که آیندهش به نهایت دشوار میشود چون در پایتخت چقدر که حاضر در این صحنه این آزمون میگذرد در پایتخت به نهایت باز از این هم رقابت زیاد میشود باز دشواری های زیاد میشود
ҳакамони аз ман ҳам дида сахтгиртар мешаванд. шумо аз ин дар ҳарос нестед? дар ҳарос нестам. ҳар он чизе ки шумо розӣ ҳастед ман ҳам розиам. Не, ман ку саҳна намебароям, шумо дар саҳна мебароед. дар ҳарос нестам. истеъдоди худро нишон медиҳед. дар ҳарос дар даври дуюм чӣ ба мо муаррифӣ мекунед? чиро нишон медиҳед? ҳакамонро, аъзои ҳакамонро бо кадом ман намедонам шуғл шумо ба ҳайрат оварда метавонед? гуфтам ку инҷо шумо чӣ навиштагӣ? ман ҳозир мехонам барош. ҳунари ошпазӣ навиштагӣ будам. бале, дизайнер, шерхонӣ. агар имконияташ бошад хай ошпазии худамро мекунам мебинам, агар имконият шавад. мадинаҷон, он саволое ки ман ба шумо додам, ман ҷавоби қаноатманд нагирифтам. афсӯс. хуш, мутаассифона Назарзода Мадина ба давраи дуюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 нагузашта. ташаккур. хуш, муваффақият хон ҳастам барои шумо, ғамгин нашавед. Мадина, шумо зери саволҷавоби хеле ҷиддӣ аъзои ҳакамон қарор доштед ва дар ниҳояти кор омада боз рангҳои сурх пахш шуд. Ба кадом хотир? ягона имконияте ки ба ман даст надод ин бале моҳпайкари орова буд. ман аз он шахс тамоман ғамгин нестам, аммо аз он шахс миннатдорам ки хатоиҳои маро ба ман фаҳмонданд. офарин, инқадар духтари соҳибдил будаин шумо, инқадар духтаре ки бекӣ набудаин. ташаккури зиёд. яъне ки аз баҳои ҳакамон ягон майда шикоят надорад? шикоят надорам. ман ҳам хел хостам ки як бор иштирок кунам. ба ман ғолибият насиб нашуд, аммо ман рафтода нестам. фарзона, шуморо ба барнома хуш омадед мегӯем. айни ҳол ки шумо рӯи саҳна меравед ва яке аз аъзоёни ҳакамони мо моҳпайкари орова мебошанд ки он кас ҳунарманди театр ва кино ҳастанд. агар ба шумо суол диҳанд ки ба образ дароед, масалан гирья кунед, хуб ин лаҳза метавонед гирья кунед? ҳозир ман ба озмун иштирок накардам. аллакай дастпӯча шудам ки оё иштирока мақсад оғадӣ мебароям намебароям. шояд ман пас аз баромадан агар ғолиб набароям гирья кунам. яъне ба шумо суол диҳанд ки шумо гирья кунед, шумо ин нақшро иҷро кардан наметавонед, ҳамин тавр? бале, дар ҳолати эҳсосот будан одам ин ҳолат ба амал меояд. шояд манам пас аз озмун ин чиз маълум шавад. барои шумо барор мехоҳем муваффақият. умедворем ки имрӯз дар барнома ғолибиятро ба даст меоред. марҳамат гузаред. иштирокчии навбатии мо аз шаҳри Кӯлоб Давлатзода Фарзона мебошанд. қадашон 1 метр 69 сантиметр аст. ҳунарашон шерхонӣ, ошпазӣ, бофандагӣ, омӯзгорӣ, ҳунари нав дӯстони азиз ва ронандагӣ мебошад. истиқбол мегирем. ای آن که شناسیم به جان بر تو سلام فهمی تو مرا به یک بیان بر تو سلام در من شده زنده آریان با همه عرج ای زنده به نام آریان بر تو سلام. دولتزاده فرزانه، دانشجوی بخش چهارمی کالج طبی شهر کولاب. шумо нақлияти шахсӣ доред? мошин доред? не надорам. бисёр ҳавас дорам ба ин. яъне ки ронда метавонед? метавонам. мактаби ронандагиро хатм кардаед? ман ростӣ мехоҳам як чизро ёдовар шавам дар инҷо ки ҳама гулдухтарон зебосаномҳое ки дар ин озмун иштирок карданд маҳорату ҳунарҳои моро ки шумо дида истодаед, пухту паз, ошпазӣ, дузандагӣ, инро барои ҳар як зан ҳатмӣ аст. барои ҳар як зан модар ин ҳунарҳоро нишон медиҳад. ман ҳарчанд духтар ҳам бошам, дар оила бисёртар ҷои писарро гирифтам. хуш. ман бисёртар ба касбое ки писарона ҳаст, ҳаминҳоро маҳоратҳое ки аз ваё ҳаста. масалан ронандагиро метавонед? кадом намуди варзиш? бокс. бокс маш мекунед? бисёр хуб. бисёр ҳавас дорам, мекунам ҳам. кавкабиҳои шумо дӯстони азиз, шояд ман дар ин озмун ин ҳама боз кадом корҳое ки мардҳо иҷро мекунанд? кафширгарӣ, як қарсаки баланд. боз ман бисёр ин ҳунарҳоро дӯст медорам.
باش میتونید که خودت ягон усулро аз бокс барои мо нишон дед барои ҳамагон метавонед биёед маромад фақат маро задан лозим нест фақат назанед ман хоҳиш мекунам бале не фақат хуш маромад мо намоиш медиҳем хуш ин задааш шудам маро вале баҳарҳол хуб яъне ки шумо аз ягон чиз тарсам надоред шумо дар донишгоҳ таҳсил мекунед дар коллеҷи тиббӣ дар коллеҷи тиббӣ ҳам писаронам таҳсил мекунанд яке шумо бисёртар дӯстонатон масалан духтарҳо ҳастанд ё ин ки писарон духтарҳо писарон ҳастанд яке бокс машқ мекунед вақте ки бисёр фикр мекунам дугонаҳои шумо боксро дӯст намедоранд дуруст оё ҳайрон намемонанд ки барои чӣ шумо ин қадар камтар инсони ғайриоддӣ дар онбайни онҳо баробари ин қадар чиз ман аз касбҳои духтарона низ бохабар ҳастам шеърхонӣ сурудхонӣ инҳоро ҳам метавонам ошпазӣ мутаассифона хай дар ин ҷо намешавад ё ки мо наовардем бахшиш хай ана ин нафарро тамошобинони азиз аъзои ҳакамот гуфта мешавад ки бонуи ҳаматарафа барои ҳамин акнун интихоб дар дасти шумо аст ман тугмача надорам ман фарзонаро хуб мешиносам чунки ман дар як озмон ки дар он ҷо буд дар як мусобиқа бовай дарбуа не дар як озмоне гузаронда будем бале ҷумҳуриявӣ маликаи чакаам будам ва дар он ҷо ғолибам шуданд ин кас хеле хуб медонам ҳунарҳояшро дидам дар он ҷо ва хеле духтари хубу хеле духтари зебо асту ҳунарманд саломат бошед ман интихобамро мекунам ду ранги сабз аловиддин абдуллоев мубакар ёрова ва устоди гироми қадр маромад сурудхонида чӣ хеле тоқи ба сарат тоқи шоҳӣ ба сарат шиштам сари кӯчаҳо багирам хабарат шиштам сари кӯчаҳо наомад хабарат шиштам сари кӯчаҳо наомад хабарат беаҳд шудай бача биреза ҷигарат беаҳд шудай бача биреза ҷигарат шарораи хотираҳо аз ишқи денаи ман магар аз ту ёд ояд дилам ба фарёд ояд магар аз ту ёд ояд дилам ба фарёд ояд қарсакҳои шумо мо консерти шуморо интизор ҳастем мухлиси рақами як ман хуш устод ранги сабз сето сабз манам гуфта метавонам ки шумо қариб ки ба қолаб баромадеду ҳозир мефаҳмем ки мебароед ё не барои ман рости гап фарзона бисёр маҳқул омад ба чӣ хотир ба хотире ки бисёр дар саҳна худро озод ҳис мекунанд аҳсан бисёр духтара ки ҷасорати хуб доред аҳсан бисёр хуб кавкабиҳои шумо мо хушбахтона воқеан ҳам шод ҳастем хурсанд ҳастем ки чунин дар ҳақиқатам бонуи ҳаматарафа духтараке ки воқеан ҳам якчанд хосиятҳои хуб доранд ба даври дуюми озмони зебосанам 2019 гузаштанд мекунам барои даври дуюм тайёрии ҷиддӣ қати рафта иштирок намоям фақат номи шаҳри кӯлоби бостониро баланд бардорам аҳсан кавкабиҳои шумо ҳамааш хуб фақат ҳамон дастпӯшҳои боксро набиёред бо лозим нест фарзона ғолибият муборак ба даври дуюм роҳхат гирифтед бале хеле ҳаяҷон дорам ман ғолиби озмун шудам ин аз даври аввал аст ман кӯшиш мекунам ҳатман ба даври дуюм бо тайёрии ҷиддӣ равам чунки унҷо шартҳои озмуни мо рафта рафта қиимтар мешавад ман бисёр миннатдорам ва аз озмун ҳам бо сари баланд баромадам бисёр ҳам хурсанд ҳастам бо як сарбаландӣ миннатдорам агар мерафту муҳбайкар ёрова тугмачаи сурхро пахш мекард дар ин ҳолат чӣ кор мекард не ман рафтода намешудам барое ки ман пештар дар озмуни маликаи чакан шоҳҷоиза насибам шуд ман ҷои аввалро гирифтам рафтода ҳам намешудам амин иштирок кардан дар озмун худ як маҳоратро нишон додан як фахр мебошад барои ҳар як духтар ҳар як духтари зебосанаме ки нияти иштирок кардан дар ҳамин хел озмунҳоро дорад шаҳноза мегуфтед ки дар озмуни анҳамин зебосанам 2019 ширкат варзидан пешниҳоди хонавода буд ва ё ин ки интихоби худатон
انتخاب خودم بود. از خورده در آزمون‌های شهر اشتراک کردم. اندله پیش‌وازگیری ها انتخاب خودم بود. لایقه مهارتم را سنجیدن بود. تشکر زیاد. از نگاه شما زیبا صنم باید چگونه باشد؟ ظاهرا زیبا باشد و یا اینکه باطنا؟ باطنا زیبا باشد. از ظاهرا چی؟ ظاهرا در برابر هم ظاهرا و هم باطنا زیبا بودن او همزمان از عهده تمامی هنرها به خوبی برآمده تواند. همین طور نه؟ بله، بجز از طعم‌های ملی، سر و لباس ملی. شما کدام هنرها رو دارا هستید؟ هنرهای ملی، هنرهای مردمی، هنرهای کلاب شهر باستانی. کورتایی که عینی حال شما باور نمودید کی دختر است؟ خودتون؟ نه، دوست مادرم میباشه. تشکر زیاد. ما با شما موفقیت میخواهیم. مرحمت گذارید. امیدواریم که در آزمون امروزه غالبیت را به دست میارید. اشتراکچی ما تحتی رقمی 20 امامова Шаҳноза қадашон 1 метр 68 сантиметр мебошад. این نفر در دانشگاه دولتی کولоб با اختصاص فیلولوگ زبان ادبیات تاجیک تحصیل میکنند. سراغ عزیزشان شهر کولоб میباشند و میگن که من رقص کرده میتوانم، آرایش موی، روی و باز بسیار طرفهای خوب دارند. اولا سلامی گرمی جوشان خود را به کل مهمانان عالی قدر میرسانم. قدوم مبارک شمایان را به کولاب شهر باستانی خیر مقدم میگویم. من امامова شهنازه دانشجوی دانشکده دولتی کولاب به نام ابو عبدالله رودکی هستم. خوش بسیار خوب. رقاصگی، آرایش موی و روی گفتید. آرایشی که امروز کردید هم مویتون هم رویتون خودتون کردید. بله. در اونجا کار میکنید یا نه حالا؟ حالا نه. یکی در آینده خود رو چگونه میبینید آینده خود رو عموما؟ یا کدام کسب رو در آینده انتخاب میکنید؟ زیرا که این آزمونی است که بعد از این آزمون اگر شما به دوره‌های دیگر گذارید مشهور میشید. همگان شما رو در کولاب در دانشگاه میشناسند. عائله ما صنعتکار هستند. خوش. در فرهنگ کار میکنند. خیلی شاید پیروی عائله‌مان باشند. یعنی که آنها سرود میخوانند یا چیکار میکنند پدر و مادرتان؟ رقص. بهترین. استاد یکم سرود بعد رقص. فهمیدم. فلک ما را مکوش ما نوجوانیم، نشادی دیده و نشادمانیم. فلک از کوچه پیران گذر کن که نوبت میرسد ما خود روانیم. بسیار نقص، بسیار خوب. مرحمت اعضای حکمان اگر یگان گفتنی داشته باشید میتونید که بگویید. استاد دولتمند خالف راضی هستند که شما با دوره دوم گذارید. مرحمت. سلام علیکم شهنازه جان، اینجا اختصاص شما زبان و ادبیات. از یگان شاعرای کلاسیک یگان دوست 4 مصرع شعر گوید. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان گم کسان را گم مکن. خوش. مرحمت ما با شما انتظار هستیم. رقیه. گلدختران ما صحنه میبرن همشان سرودخوان، شعرخوان. مثلا همین برآمدی شهنازه مرا روز خانه کده نمیتوند. برای امین من مشکل میکشم در بهاگذاری شهنازه. شاید اپی محپیکر یگان سخن داشته. مرحمت محپیکر یاروم. شهنازه قدشون رو وقتی که چین کردید متصدیوی که اویدی انکیتا پر کنی با همون پایافزالش شما چین کرده بودید؟ نه. ها؟ نه. به پایافزال؟ به پایافزال 1.68؟ بله. شهنازه شما با محتوا و شرطهای آزمون شناس بودید؟ بله. بله. از اشتراکچی آزمون چی طلبات است؟ لباس‌های ملی، هنرهای مردمی، قد و بست، چهره زیبا، نطق برا. قابلیت حرکت های موزون گفته شما چی رو میفهمید؟ من شما در فاکولته زبان و ادبیات میخونید. راه روی. خب چگونه؟ یه بار خوش میکنیم رو کردید. مرحمت تو اینکه ببینند. بسیار خوب. شهنازه جون من با دویم دور با شما با راحت میتیم با یک شرط که کمی جسورتر باشید. حالا شما در نزد ما ایستادید میترسید که حوزه اعضای حکمان با سوال و با گفتارشون
аз ҳамин дида шумо дар як ҳаяҷонед. барои вай ман тугмачаи сабзро пахш мекунам ва дар даври дуюм интизори онам ки шумо каме ҷасуртар мешавед. хуш, дуто ранги сабз ҳаст ва акнун Руқия ва устод Алойдин Абдуллоев бояд ки ҷавоби ниҳоии худро бигӯянд ва баъдан тугмачаро пахш кунанд. Марҳамат. ман фикр мекунам Шаҳнозам дар қатори дигар духтароне ки рохат гирифтанд метавонад муаррифгари зебосанамҳои духтарҳои ҳунарманди шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб бошад ва ба шумо ман комёбиҳо таманно мекунам. Кафкубия шумо се ранги сабз, Руқия ва ман низ бо як шарт тукмаи сабзро пахш мекунам ки дар даври дигар бо як тайёрии ҷиддӣ ба шаҳри Душанбе меояд. мо табрик мекунем шуморо. имрӯз ман барои бисёри иштирокчиёни мо мушкил буд ба даври дуюм гузаштан. шумо яке аз нафарони воқеан хушбахт ҳастед. ин қарсакҳо барои шуморо интизор ҳастем дар Душанбе дар давраи дуюм бо омодагии хуб. ман эҳсос кардам ки аз оғози баромад то анҷоми баромад эҳсос кардам ки дар ниҳоди ту як ҳисси нобоварӣ буд. барои чӣ? باوری نداشتم که میگذرم چون که من در آزمون‌های زیاد اشتراک کردم و جز اندلب پشوازگیری ها المپیاد ها. چی چیز بود که میگفت که شهنازه نمیگذرد؟ آنقدر از عهده سرودخوانی نمیبرآمدم برای همین در هیجان بودم آیا میگذرم آیا نه. چون این آزمون سرودخوانی نبود البته آزمون هنر و زیبایی بود و فکر میکنم که چون زیبایی قامت بلندی چشمان شهلای شما را دیده از اوی حکمان تکمچه سبز رو پخش کردم. شاید مطمئن هستم که در دور دویوم نیز شما دست بالا میشوید. رحمت. اشتراکچی نوبتی ما تحتی رقمی 21 Рустамова Омина. قدشون 1 متر و 64 سانتی متر. این نفر در مؤسسه تاسیساتی میانه رقمی 2 تحصیل میکنند. شهر کولوب محله борбад навистанд. ҳунари суханварӣ, дӯзандагӣ, раққосагӣ ва пухту паз доранд. дар бисёр чорабиниҳои фарҳангии шаҳри Кӯлоб иштирок карданд. ассалом, эй он ки ҷон муштоқи дидори шумост. булбулу гул моили гулбарги рухсори шумост. салому дуруди бепоёни худро ба ҳакамони некбину некандишу нексанҷ мерасонам ва қадами мубораки шуморо ба Кӯлоб шаҳри бостон хайра мақдам нури дида тоҷи сар мегӯям. қарсакҳои шумо бисёр муаррифии хуб. шумо гуфтед ки дар бисёр чорабиниҳои фарҳангии шаҳри Кӯлоб иштирок кардед. асосан ин кадом чорабиниҳои фарҳангӣ мебошанд? чорабиниҳои фарҳангӣ хеле зиёд мебошанд. дар озмунҳо бештар иштирок мекунам. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ки дар шаҳри Кӯлоб баргузор гардид сазовори шоҳҷоиза гардидам ва инчунин дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтам дар номинатсияи ровигӣ. фаҳмо, яъне ки шумо истеъдоди хуби суханварӣ доред, дӯзандагӣ нависед, раққосагӣ, пухтупаз. дуруст? бале. аз ӯ ҳакамон охирон иштирокчӣ аст, суханвариашон бисёр хуб. боз шумо метавонед ки аз рӯи ченаки худ ба одиед. маромад. Омина чанд солаед? ман ба қарибе ба 18 медароям. ба қариби ин кай? моҳи октябр. моҳи октябр яъне пагоҳ мешавад. оминаҷон, мутаассифона муҳтаво ва шартҳои озмун ҳамин аст. хуш, ранги сурх барои ин ки сину соли шумо мувофиқат намекунад бо талаботҳои озмуни зебосанам 2019. соли дигар шумо метавонед ки аллакай иштирок кунед, вале ба ҳар ҳол метавонед ки тугмачаҳоро пахш кунед дигар аз оякамон. маромад. ранги сурх. оминаҷон, ман гуфтаистам ки мо бо шумо аллакай ҳамкорӣ дорем, бисёр ниятҳои хуб дорем, мақсадҳои хуб дорем. ба шумо комёбиҳо орзу мекунам. ман мехоҳам ки ҳозир дар рӯи шумо як чиз сурх пайдо шавад. хай ба ҳар ҳол ман ҳамон фикрамро мегӯям, сабз ба шумо
ман медонам ки аз шумо умеди бисёр дорам. Шумо аллакай дар ду озмуни бисёр бонуфузи ҷумҳуриявӣ ғолиб шудаед. ҳеҷ гап не. марҳамат устод. омина ҷон суруд хонда метавонӣ? کم کم. ما از ساحه هر آنچه که امروز هست از هنرهای مردمی فقط آوازخوانی را میتوانم که بها دهم و در همه جا جوابش بگم. بهای ماندگی ما جوابش در تمام گوشه و کنار دنیا میتونم که جواب بدم که من برای چی بها ماندم، برای آوازخوانی. دیگه نمودی چیزاش من نمیفهم راستی هم تگذشته مایلی رقص دیگر شاید چیزا رو من نمیدونم اینه که آوازخوانی ده همین دو مصرع ساز بخوان. ما التماس میکنیم با معلم را بالا خوش برآمد. دو مصرع فلک بتونی که بخوبتا. ای جان نوروز بناو بهار کی میبینم ای گلها را به شش قطار کی میبینم ای نوروز بناو بهار. بسیار خوب بود استاد. مرحبا. هیجان درفت هیچ گپ نداره. شما گفتید که میتونید که کمک کنید که نفر گذره. قبوله نمی امین ناترسید قبوله. چیکار کنیم استاد؟ رنگی سبزی که شما زیر تکمچه رو پخش میکنید این نمیتوند که امکانیت داد که به دور دوم گذران. معلم رو التماس میکنم. معلم ها رو میشد ده دو نفر. یک چند ماش نمیرسته. خوش. اگر اجازه دهید یک شعر قرائت کنم. قرائت کن. خدای مهربان امام ملت را به بخت تاجیکستان داد. جم اولاد و فرید و نسل و سامان نژاد و آریان اجداد. عدالت را، صداقت را، شریعت را، طریقت را، حقیقت را، شهنشاهان دنیا را بفهمانید تا گیرند از او یاد. به فرهنگ و به طیب و شش مقام و بر معارف اعتبار آورد. به نور معرفت کاشانه تاجیک روشن گشت و شد آباد. گهی در امریکا و گاه در تهران و گه در مسکو و شنغهای برای ملتی تاجیک گه در آب و گه در آتش و در باد. به تاجیک داد او ملت، به تاجیک داد هم دوران و هم دولت. به تاجیک داد بس که تاجیکستان را امان و سالم و آزاد. به کلاب کلان آید شهی صاحب قران یا رب قدمهایش مبارک باد، مبارک باد، مبارک. احسن و خیلی عالی. اکنون مپایکار و رقیه باید معاین کنند که شما میگذارید به دور دوم یا اینکه نه. آنها لکه تکمچه سرخ رو زیر کردن اما خیلی که استاد نمیدونم بکشان چی گفته ایستادن که لکه انتخاب مپایکار یار و تکمچه سبز شد و همزمان تکمچه سبز را رقیه نیز پخش کردن. اشتراکچی آخرین ما تحت رقم 21 در از شهر کلاب ولایت خاتلون رستمова آمینه به دور دومی آزمون جمهوری زیباسنام 2019 گذاشتند. ما شما را صدقاً تبریک میگوییم. موفقیت برای شما انتظار هستیم در دوره دوم. همه نفرانی که گذاشتند آمادگی خوب بینید. نفرانی که نگذاشتند سال دیگر میتونید که اشتراک نمایید. خوش، در آخر امروزه نشر برنامه ما پروانه که یکی از اشتراکچیان ما بود و نتوانست که به دور دیگر گذرد میخواهد که همه تماشاچیان ما را با رقص زیبای خود دلشان را شاد نماید. استقبال میگیریم پروانه. کفکا بیای شما.
باران زنده‌ام سبزه صحرایم و با آبی باران زنده‌ام سبزه صحرایم و با آبی باران زنده‌ام قطره ها از اتحادی همدیگر دریا شوند قطره ها از اتحادی همدیگر دریا شوند من در این دنیا به مهری دوستداران زنده‌ام من در این دنیا به مهری دوستداران زنده‌ام چشم را با چشمگاه آدمان نسبت دهم چشم چشم هیچ بینم نیست باور نکنم چشم چشم هیچ بینم نیست باور نکنم در میان کوسار و چشم سارا باشم به یادی کوساران زنده‌ام من در این دنیا به مهری دوستداران زنده‌ام нашри панҷуми барномаи зебосанам дар вилояти хатлон шаҳри кӯлоб бо таассуф ба анҷом расид. барои чӣ шабнам? барои он ки иштирокчиён самимӣ буданд, тамошобинон самимӣ буданд, аъзои ҳакамон аз ҳама самимӣ буданд. ман фикр мекунам ки ин нашри барнома дар дил ва дидаи ҳар як тамошобини мо 100% ҷой мегирад. бале муборӣ саҳнаи зебосанам саҳнаи ҳунар, саҳнаи истеъдод, майдони набард аст ки зебосанамҳо метавонанд дар ин озмун миёни ҳам рақобат намоянд ва маҳорати суханварӣ, маҳорати пазандагӣ, маҳорати дӯзандагӣ ва ҳамзамон ҳусну латофати худро нишон диҳанд ва байни худ мубориза намоянд. озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 дар дигар минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон идома дорад. барои он ки фаҳмед ки ин ҳафта мо дар кадом минтақаи ҷумҳурии тоҷикистон мешавем, танҳо моро пайгирӣ намоед, яъне тамошо кунед. нашри панҷум ба итмом расид. бо шумо буданд Шабнам Абдуллозода
و مبارز عثمانов. خیر.